sa kan katutan ara wewete
Ayadikla katangari gion usan ngori. Kamu dapat nanti ya korum mami au sinte kabaraurin kai sipun tabawan kawa kai sina bani kapapani ya roi bare te cross wayo yang terus are na pundian korum mami au sinte anda bubusi kin kami tante keterangkaian na pakam kama kai kini kin kawan mekin kai ti temuan tai dero na lari ena koran korum mami au saya wakin betwa ke no nari sina mga bebet ya ada pakam pondok ibukin tahu sini ya ukan tadi nggak kami pondari kayak yakin dok ini kayak ami ya ada asan nikoti yakin non mirus ay asawa akin nakon nara ada pipa Kunti nakin te Biira. ada Biira matarayo arti ena komite nakin kita yo Biira the Public Finance Management Bill utang out men no bisa di tasin paya ya kan nara rampo ayo nakon ninara mena no yang dia komite house kuraba sajin ya komite ngkai house andaro na reason takin the Biira ni matamihan the Public Finance Management Bill asrang wak yon komite nakina inori ba ye tenan nono ay karo nono the Minita kita Kauoman business are na Biira the Biira awana nono na padilitan ta kaitara at sa tinamiyat mama teman ang kanya Kauoman ako di Kauoman Presidents para iya am general amendment saan sita po na mali aniron di talian takaitar Kauoman Presidents Honorable Dr. Toatu. President, the Honorable Speaker, yung may naiwa ka daw pun di tapanamon ka meron nung rin gabi. Nung yakay na raw sa kariaiakaki ay rita na ay o mora yang marong di nangan kami te tinga at kamelvin te maron te pakantaya kam never know yung ko the Honorable Speaker the mon non one is den cabinet metento sa iyo pon kainis ma the mokoro ngida section wowa doon the mon non Ariapaka yan the general amendment e popoto yon onian win te taka a parliament na kon te taka a Mwane ni Maungatabu ina non te Biira ni kapen a kapadan te Biira ni kapen on katina kinaba kapara na kona yan te mokoro are te kapara para ke the interpretation section ayo are na ira Roy kapunganakin te taka ayo yan te sua Maungatabu ke the constitution era Honorable Speaker. Berapa kawan ya sana ko di sa mga di tonon ilun Kauoman Presidents ya kan maruro ya nakano ko konti ilun takaidar yung Honorable Tesiri Lampon. Kuraba te Speaker sa mga kamiuriran te meron te pakantayay
ngairan kapene kai o tan ora kain kiribes o tan be kawa kiroran tayai sina penmon meauri atai ere pon sita bora rono kainis men ere rono ngairane ane the general amendment na parente takaparapar ere saya skwa pa ai sita boan sabun ta sana na no te Minita ere si ngaira ko corona pa si refer na kontera askari na re makoronte te swai Mwakata pare emane yake ai te mane ben Mwakata kana ron ben kurei kana esi Karikirake ke am sita bona no kanga na bera rara ta si ko corona me si te bora rakantani se benin sana na no te Minita nanen the one the general amendment the close to Koraba di Tokaibure jadi kailangan meruro yung tono. Okay, nakagana on Kauoman. President, Honorable Speaker, era para sumaya que te tono nanda ta kaswa kan dari mila bai kana tamok era. Koraba di Kauoman ay ya kana ko kasi no yung di general amendment. Meron ani nang inanti tiakan inon di Biira nakakanya ni tayo hindi dono meron ta Kauoman business. Akya ano ye kaya ngayon o kaya isak. Akya ano ye? Okay, ano ko ya kaya ano ye? Ari po niya na bangan niya mono di delete ngar sita po mataran niya ko kosan kan ako na dam nam tayo merurong kay kang sita po makuha Komanian na pare ari ron di Kauoman business. Kurapati dilitan Tokaibure. Ang kanya sana kon ari minang kanya sana kon di kauoua. Inora uoua ba iya no di dilitan Tokaibure. Na kauoua na ano ko sita po pare na ko ari ke. Ano kanya yake monono dilitan Tokaibure yon uoua ke. Ay si kanya ngayar na kana ko kanya uoua atenua boa atenua andi ba kanon di Biira ye ka kan meruro yon na ikai boa atenua atarana yake boa atenua anati pa kanon di Biira akena no ye ka ngayeng o kaya ka ngaysa kaya no ye akyak ay no ya akyan no ye awa yang kanya na ano di dilitan Tokaibure na ni awa nakana ko dilitan Tokaibure Korapati speaker te tono no nang warekaki ni kainis me te makuro awa roki are roki te mon ani kangai maniwe ke te mane ben Mwakata ai kai are akapeya ki ante sway awara arono no pena ka Mwakaki ha mga karawo ki mga nampana kirikin kaya ki nampaya nampan tenan sub close ka na imina ay are na ka Mwakaki te aran te mane ben Mwakatabu but yes and dinian are see at the public entities ngana nora ki te setura to wana Tamane ben Mwakatabu pun mena yan para there at the public entities eta puro tera te dindang kanin ne ngayan sa bubusipa ya din epun kape kina tamane ben Mwakatabu yan te tera re ta panga ke te public entities ke to rapata ke to na rapata te potan no meta korabati speak Kurabat dilitan Tokaibure nakon di Teuea kata Kauoman business Berapa no de dilitan Tokaibure i tai karautea kan te wata saki sumaya mo de tai ai i tau pa e pun ko rai na ngkai pare sta ko wa mana de Mwakata pun tuan tera patana melang kawak
ibukin muy okona ibukin kawakina anamana tibotan nameta ya ri taku bai pun ide inda pun sukuna barna ibukon te inda bota kana sante akina ya kan ya ro sakara uta ka mo pesa sama itu no era Kuraba Kauoman, yeri ke kakan meruro yan to nono. Terana ya ke nakake nakon ti telitan takaitar paina ina samap. Kuraba te speaker era te Kauoman na sinan wawa kinda na kaya ka Kauoman vairang metata takbai te nono e pundiain karawak panganen ora na setura yan te are pantai tenan nobi sera na amina yan there public entities pagana sonora makoroa wan o si ya kangai public entities o asan kaparaparak public entities setura to wana takarwai one entity at the public entity de setura maneben Maungatabu ayare ya ta kari ye spangante temane ben Maungatabu ne pun Babairean anante te Biira me kanga pun kai sakanara araswanga na yo sino pare stabo me samangko korua te temane ben Maungatabu ngana ngai pe ena ko korua ke nanga kiriki sina kana ko mente setura ena kana ko kingali mente setura pe yare na rebon tere pa eyaki ka beyaki yan tere public entities sari ka beyaki public entities ena ka beyaki temane ben Maungatabu pakangane kangate utaran na kaya ka te Kauoman pa ena ko korua ale nano nanga kidik with the public entity me kanalo pe yak vismaya rongono ata ena teraya beneng deng kan kami naki aran temane ben Maungatabu yan de setra ane ena pun ena tere roi ena era ena pun isaki roi era ala pire ta si ane kanga siskan kami tata ai tau beneng me tata naramon te kana pa te beneng warere ke pesi ka kai saka ki roi eron te kanuan nara ara pire ay kami dinte temane ben Maungatabu ke ay kanaro no pena ena kana kwak ena ko kuruak me the public entity ang kanito sa mga bubusi ang kanito ena kami naki aran temane ben Maungatabu mente ari takaruaiwa setura to wana mga kaya kinampa kanan kira ane ara sama pare ya ki skandal ngai bena ena mo ngaro nei te Kauoman presence at Teuea sta ko pa irang tere ang kanena ena ko kuruak te temane Maungatabu nanona ananga kapeya ki ante sway nere kapeya ya public entities siyan kana otar sabubusi tabakante arono ay meto mga ti tonono are kanaro na peya na kaya ka Kauoman kurap Kuraba telitan takaitar. Ayasan makaki ti tonono na naresan te ke eta sitebika te telitan takaitar agaya nakanako to kasi no yon ba kaya bugya ngayeng kaya isak kaya bugya kaya ano kaya yakin kanya musmaya tonono man sinanong kanya nakon ADJOURNMENT ani mewa kana ye kakan kata ye kan meruro yan kan kata ta yan ti kibun ti swayo ti birayo kay karana ya ke na kana kota kasi no yan pa ani mewa anate pakanon ti bira akan ano ye kaya ngayeng awanak kaya ngaysak akan ano ye awakyak ay no kaya ano ye ang kan san ko na no ayeng kan na tono no yan no yapsa di Kauoman presence baya ito ba kano no the Honourable Speaker, ako tono no yon te Mwakuri epon kakainis ba ena kanako te kibu wo ani mga kada
nampan on kata nampan tayen kibu agemina. Turon ayo Honorable Speaker, karao kiyan noran diain pun na yo tabin the cabinet ke the executive. Kakao ki yon kabatakin the mais jangapai ke the tax rate. Kauoman no no demokoran yon demokoran ban pun yon ekibu au bi ike kanako kiai tetai bukin kanako na di post the PAC no kon demande ni Maungatabu pa ena kaya na nun te sua Maungatabu ke the constitution era Robert Kauoman, Lidan Takaidara. Korabate Speaker, si Skrautea na konti Kauoman bangaira sa puroi niya ngumena no na kauoua kai na konna ni tumakorono wan. Temuan mo ari enakana ko sipangan temaneben Maungatabu ibukin kariaiakan te maisin te siute ari nakapunganaki o tera pai kenariain siute ken tax. Ai tako ba tako benda bent maneb Maungatabu pener legislate enakate te suanaron kai era Income Tax Act and yan this one me tata ye the rate angai stop bai eriain no kyokira tera te maneben Maungatabu o tera pai enariain impose the tax and ngai stop enariain su esen noraki asen Mwakuri te Biira tanda pekau awasan norai bai pun bent maneb Maungatabu angkai kenang mangka meungna ki angai ka si sama mimi ai esaki ani bukin esaki ai poroi ni yang ba ai ra sponuni kinna bai pun tapin tamane Maungatabu peneriei ni koroi pe bai ri ani terai kan takawowa no ari yakana ko ki te tai tak bai ai na be sen ben mamira ki roi na Biira takaumen nei ki anira o ei na be sen benin ka dia ba bai ya ka kawak peneriei ni ei te tai ngkai na nga ke te tai o ei te tai ei sina kabara yan te so bare sangana kin te so Maungatabu pas kunan kabara aron te Mwakuriana yan te so o ei te so ara so man takakawak on kanaro na ba ei to wana te ribo se na kakawak enerien mo ndoro ko metan te maneben Maungatabu on kai esen ka be ki te PAC enerien tai porana na ribos to wanunga te na makai te mon wiki nokas inteririki arimin ana tokinda na ririki tika tauman tau te karen kai ri tempa ke awe ina ka umeka te tau te ka pena mon tai ni ka tau rawan ko sina ko na annual account pa ya ne be te senera de ke na te ni ko rawa te pena I main ana te PAC ndi nanon te ripos hei ibukin kayen te tai ani esen ka rawa ki mamira ki re tanda pe kau ani kanga temuan wiki nokas takawanungan na makai na iminin na account te tau te yang ai rasa kinabe kariaya peneriai ka meungna ki ai penang kakawak pa ai pun kaidan rawaki ina ka umeka ki tau te ina ka umeka ki te senera ana ka umeka ki ara kometi bukin ana mane te pota no meta pa na ke te tayan o takandani apare kanga mende na kaina no kanga ai asen penin numero ruakina ke kai imerina ia rapatai kai angai esi sekinora diain enang mangka meungnak ai kanis karautea astutua no Kauoman Kuraba Lidan Takaidara. Jadi kan nikakan meruru yan na yo. Aya te sati te man yakarinek may Christmas the honorable Deripatapi sati. Koraraba te speaker. Ako wa kang si yetira no uwan na ni kakian uwa bracket yan te ani te no section 6. Parang kay mo narod niya sa tayo te VAT, income tax, te PAY, hot excise duty notara ito ba abenin defined iron te man ni Maungatabu. Ito ba nang nikakawa kay parang nga na yake makan te man ni Maungatabu. Nang atinan rate kay yon te VAT, te income tax, mataya pun siku. Yun te tau teka. Ay ako na nabani pipitakin, te tay, te, ari apuntang dia pinapitagay. Ang asipuntang dia ngay, pinasiku kay, pare punta te mani na tayo.
Pai na pun define pai ra wara te vet na ro ngkai te applicable 12.5%. Okay? Kana na bitaki te an is tangi pena bitaki na nun te au sai sa tangi pena bitaki isina ni kun te au sai yo. Ato pun si te bona manage income tax. The income tax based on the incremental basis ya to the mon bracket ira what the tax the percentage applicable na ko ye to rioneric ay to ba ne nang nikakawa ki kang siya ni nga inang doron mang kare ng kakiaki makan de manin ber Maungatabu yon man ay ka nga yak inang ni puro ay met kanta ni ngari ina ka meuna kyan patirang ke pon su ba ni punino metan de manin ber Maungatabu pinapun define tayo new rate kaya na applicable ina nun titaytuan at matitaytuan kurapa di sa babae. Kurapa sa tayo kariyak, ngayon kaya kakan surakyan na iyo, ay the Minita and the Honorable Beretitenti. Kwata talaga spira. Kang nawakaw mo, itaw pa sa kumya na mawala di executive. No tauan kana de Babairean on the income tax or the VAT. Itaw ba na utartaraw na megin kanga sa kana pa itaw si Maungatabu. Kangay na kinigin na utartara itaw ba punta pinumuti cabinet iti executive. Numero kini ya mana sarap ka the finance on numero kini mo inong cabinet ba warari ya warang intaratarani ka upay na birirakin ka upay ni kribes. Papunta ni Roy Tabiya kaya auran the government of today. Ito po tabi yang kan na nakakanga ni maintain na revenue ki kaupain kiribas na kung dahil ka ano o rin ng TVET o income tax. Yan nga ito kung ngayon ba kiri indo ko ite taus ni Maungatabu. Na siyong rata yan katanotay na te faino kita kabiyan ni Babairean. Ito kung iba po ni kan na tuno na inanon te cabinet executive na. Kaya ikipuran na piniyang umari ito ko tirita. Pata ubasan mo miragi bagay, itu ya tanda pakau. Ya kyo tanda ka tanda pakau. Ang ngay lang kan ka nakaro yang kay sige na tanda pakau. Kita ka bitay ay kay. Kang ngay yagi busma ta karag ya kang ngay wala esen mo miragi tanda pakau. Ang kami kam nangi mga karina. At to no. Mante ya karo na bagay. Punta tanda pakau na beri nanon the finance. Diyan nun titaw tiya ka, ari atari ya pa ang ano kun titaw tiya ka tungo na metungo na. Yon ka ako kinan na naman ito po ta nometa. And teraki, pa ina sustainable, ina miauro iti gripes, ay nauran ro iti tauteka, ina titaytuon na metuon. Ano ka nga ikibotaw niya mo ay katekin na kain takaitar. Kurapa speaker. Kurapa di Minita, nakanakuha ti arimi na kanin ako ti bota, Kurapa de speaker na si keta. Nano no meruro ari kangay mga kaburia kaparanakuan ati Minita. Ari yesen mamiraki ro ya tanda pekaw. Pun na yeteka. Ana teka te trata uteka na ko ira tanting kya. Ako ta si dain the workshop. Ari pun nang kamomo pa yesen karawak ni mamiraki. Anya ina no napunta anda pekaw akya karawa. Ita ko ba irari kurapa ti tirita takaitar sa ti man nakay na may mam o ti sire da pun kurapa na ko kang anaron tet ba singa yana kaya agad te po da puta yon na yu ba tirari pun si kaitan te mena yari nakara ko na ko ti tiraran na ti sa ti ako na ti man na may Teuea mya ti Honorable Tarkabu tafinga ti sa ti kurapa sa pere kanay kaya na ron ti Maneaba te bakantay ti tokometi isikan data ti tira ti autokan ti no ri yon ti kibonowa awa ito pa yu kaya roi na ron tira ti try Maungatabu na ron na sa bikia para karindin ti muan warakan ti Biira dia kapayag ti BAC pataran ti Biira yu ya kapayag ti BAC o ti BAC mina yan tira ti Maneaba ti speak ito pa yu ini kon na ron na yarap. Kurapa sati antara ake nang ko kano kami Kauoman presence ako nang karawam sama biyan mono Kauoman presence President
they narrow to go in cause young the tono no yo da bundia mata da bare kanga unia kira ngai bayu sak makan executive wana ena kate the tax rate ke ta ayo makan tau sa ito pa mun kami ye kete bukan ito na ba ka kinayo pa the executive mun ka tek ngai ana kaita arun bisin na economy the country ke kana na wanang asang karok na kinayo no nga nang suang na ka the executive stang the economic growth rate wana ro kun 5% asong ira kaite the tax when you don't want the instrument na perang ada where ada ke monetary policy when you ngai ranga ni buena arun the economy makana ko yang kai de kara ada mi runta usinti ngai te sa pusi ko de milan taman stang ira ngai the economic growth rate ni te no ko ro ni no what percent ai anya ipun sa kete pa sikapungan ate bata ka topa de na ka the tax one of the instrument ka wana bugin buena kin the economy ayara kana nang anak kita maka yu meron de panang anak asa sakaro oni yung kana sero konta usay sa what is set debate beyond the tax rate mas wang ila ko tax rate aroli kaya pun sikaner arunan kaya pun kanu ngade ngai ayu to pun do idi kaya kina at any rate ipon ye ide dra ye ide da kuna ngaro ki the regulation na ito ba ito maka yu ito ba pun ta ko pun makan tek sekete makana nang karai ki no konte na ngai pun ya pun dah ngai pun ekulin kan ngai tu ngai pun ek apa ini lagi de anak ada tak kawan berguna pada the tax rate tax ek appropriated the tax but the revenue ek appropriated from the tahu saya apa nang isara pada sati akan nek di mana mai tapi Teuea nang karo itu sih akan ada baik sekatan kaboro ada inang kisah nang tain lagi de karuan ya di pos kan di PAC But yakimena yara the PAC ba ponina yam the speaker and the money no ata. Nge asa kana ba stang nge dan swang yan kata ya tai pon ngai tai ya na. Anang karo ai rekin ya ngai ni so ina mate dera. Te suan no ata. Ngai ya mentera kan te o kan tani ba ta na mata ta o go rayo ya busi bana. Kariaiakaki tu no yo. Era speaker. Kuraba te ko embersen sa kan dana ko to kasino yon. Tono na lesan de paka kino konti te gibon yo no de Biira ena te yo pa ona ni mina me mai akena no ye ka nga ye o ka nga isaki akena no ye ak ai no ye akena no ye kan sa on nani ono isua ye ka kan kana kori kaya aya sila kyo ante tenan makoron tiswayo nakano ko imitante aya dilidan ta kaidar honorable tesire lambon Abte speaker dankan ne recent past to no one and kan sila kyo na ni ko to pa nanon ana arekanga te to no one ona ko wate ta kauoman ke Teuea ana ngkai so tara pa ekatente akina ta kauoman pa ekairu at ba yesasen koroye yan the VAT Act or the Income Tax Act are set to approve the kai this one and here kire met the rate or the rap ai Canadian tax aya ta kauoman presence ai to besan da eso in questo caso non io ne che non appunto per caricare te agora ogni yang che rote the VAT che the income tax it debated the rate guy e poi decided may wrong the cabinet di sua ana iti che vota che noi una capata che sua in totality ni vota che mette ma the VAT rating che in vota che import levy rate I've decided on the executive ek decided on those na ko baru ye ko ina kan na ngog le those na tin ang kai semester kun an wa gar ko approved the rate on the those thing kana bo ka Kuraba te kauoman aya tilidari kinta kaida Kuraba te speaker ito ba yapon kaya ka te yapon mga anak kaya ka ta kauoman ne kaya ka roy ara points pare es
ngai ana utara ke te mai sere yongoya pa ta ibukin to tira ta Karikimane me ake konan ka pongana ka ro yesen kariaiakaki kai yan te sua legislated tena rate o tira pai kana ta konan ye te tira te si ta bero the regulations yon makuriana me te ai kai pai ana ka kawa pa ana riei anga yan ake konan ngaki ka ro yesen kariaiakaki kai nano ngkai kana ka me ngaki ai o te Teuea ki te cabinet se konan ya pun ngaki na pe so taran ya pun konan ibitang kai the rate o sakata yang ai ra kai mane pen Maungatabu paringana pase yang kan sakata pare te rangan nano ke me singkan yotare pangkai kaya pas o Teuea ki te cabinet se konan ibita the rate in the tayare ta kuye ya kata nota ke ya pare sakinonori te tenan regulations ke kangaron hayan te be yang pa pun te Parliament korap so taran Kalau dari tentang itu, Kauoman presence. Ata ena pun kong in serpos da ana meroro de tentang itu apa pun ayo pun tapi de executive karena ko panang ilang ngak de executive para kama esa nangana ki bangai na bulan Teuea kana ngaro ko ena ko mo kai ana de terang atau sa ngana pesan ngama ka bata kin de tax rate the import levy sa kuna ngaro ko ba na ena karo ya mo te ena karang kan ku si Teuea kan da kan ena karang ku si Teuea onaro ni de kin na isa nga marang ka ba ayo the tax sa kaya kin na abe sa ko war ewa tang nda ngabuta the economy kuna ka bona the interest rate kuna ka bona tax rate ikite pas ma ba ka wori kun si the tax rate ska bona puen haron de wakin the economy akar woni nga nang ka ba ki ben Teuea ka ba nang aki nang tatan nga ta kun ti ita ko ba yo woni make sense ita ko pun ka ken to na ba karo ke en ai kuna karo ano read wapun te botan namata en mga pun kasuai Teuea kalano pa iyan policies ngena suai ka agirori Teuea kana ba ngaya kisa ki Teuea rang ate pun nang pun ai pun aga na yung ari nang ilang pun bitana ba te actually nagyaka kan ngkai ta no ito ko ba yak sa gan ito ko ba ito pun diba pun nang straightforward dito kalano ba si pun nataroy pangan te executive wa das pangan ke legislature Kurabati Kauoman ayat leader kin nakada. Pero sabon tan na ko mera araw niya ke ay singan ni sira kinakon te Minita te Teuea kanaro na pa na ye te bitake na kroy pareng kay ito pa ye po we sa kanwan na debate ana ko nanda ena katanwa ta kana kangan ko ngwa kito botan no meta ang ngaira akete tante ana tay porana kin kapene tenan pepeire kay koira Kauoman presence. Ibu ni kawan baik kan, asyik nona bertang akar wakil benun te rumah roh yang akar tak, kaya pun aku nak ingkasih te aku nak dia lagi, nah enak gitu orang mesti setia kan, aku pada itu Teuea kan yang transparent ni, anang lah, kangai pun dari awal mesti kampun itu, anak mana te kita biasa te ekonomi pada mungkin ada pun mungkin nanti te kalau roh te yang orang, naron tamunya naron roh te setia kan aku tahu, kangai pun agak Teuea ebisan kan kan tahu anak Teuea kan anak roh ebisi na betul. Tayin tax rate ni tayo to ko yang aroy no me yak pari puri yaron tayin audiay na diyan karo ke hello Kurabati Kauoman presence ang kanni ono wa suwa ana ti pakanwan te Biira ake ano ye ka kanga ye ake ake kanga saki ake ano ye ake ana ko ya ake ano ye kanni sarokon Wanua, awak itu orang Wanua, yang anu kita Kauoman presence, anu potap tu atas. era honorable speaker ayo nga pun pun straightforward nga sa gede nga pun si katamaru andi ka kaisa kan gede tamakuran kana kalina si kana ta ya puri are na pu pare pun sa kana mo sa kita pende na remonti na sa kita pende de Minita na ena issue de warrant ke bara pun ta penta sa olbo ka inde ne pu ke ngai si ta pende ba ena approve the warrant ito ko de dono na
orega straightforward era. Koraba te kauoman. Ai te ridan takaitara. Honorable Tesi Eri Rambon. Koraba te speaker sa kinabe poroi ni yang me no ta kauoman nei. Ang ira nara ko ai yan constitutional te speaker. Pakana sinora ara swa me ngota pa te bua o anu aru kuoua. O inang meta ta pamani ka pene ana ki men the consolidated fund. Ana riei insan kariaiakaki inte sua ni ka taumani. Ena kapata ki iron te mane pen me ngota. Si tapin te minita pe ena si kariaiakaki pe akona ni kana kwa. The warrant under the authority of the hand of the minister issuing the warrant. Inang meta ata te akan te kibuai. O ai kai akite the warrant ke kunan koroi te minita ni karukwa yesen ni kariaka kin demane de katauman de swan katauman ke yan sebaka maka na rekanga tirate contingency warrant vetera yan te 109 ari te swan me ngata tu por waiwa tu pot buina atu pot buina to wana ke tenan kabene mane ake asen kamen kariaka ki an te swan me ngata ke te swa sanitary expenses meni kirana akia kariakan te minita ya kangai te so me ngota pate minita ena kariaia kana kuan te warrant si ta pena kana ko yan ta kariaia me kai yang ana kian te so me ngota te pupua awan mua yan era so me ngota erang me tata to wona wo ane wo wari erang me tata ngai ngai rai rora ena rien puta ke pe ya kana ko te suai me ngota te speaker korap Ai jadi kai akan teta yon tonon. Nah, oke, nak akan orang minta kami presens sama. Ya ko ranga e pun emino zona de nano de ngamo e constitution o e va puni te kana ba ni issue an me te ba ka me ata ta gi pa ai non è che era issue to warrant de minita sek makan de minita ba issue to warrant e ne pun makan de minita ba na go through the review to warrant and approve ba ito ba nang kai man de ka de ka ta na e ko an approve ada pun no de na ngi ko na warrant de ye ka dia nge se olu kun te cabinet abon tangan ne non na ke ana warrant da so so ba na approve bun ka won da in first ana pasin ko te rona me man ai approve an kan ma ye ka approve ai kan to ba i ku lo ta constitution ne ai ya era Ai sen moga kiti tonono angkan nang kana ko to kasen no yan tonono akeanan tonono ke kanga yeng o ke ak kanga isaki akeanan no yai o ke ak ano ko ya akeanan no yai angkan ni sa kasukuri yon na ti anuan kan yedi kay kakan anuan kan yedi kay kakan meruru yon wanua ayat tadi dan terkait kalau dari ti silambon te speaker bare in na point of photo inte yon te terate bare e yapun maniviak yapun maniviak te ta omen ito ko pa nang kawa bare ta kakaisaki kai the warrant are kariaia the cabinet ana bebeire the cabinet te sakorobo ki the cabinet si tapena ena kakoroi nanon ana bebeire the cabinet ani rawata ani pun makurun tenani minis oi saki te sakorobo ki the cabinet akaro the warrants pare ito ba ya na ko point an question kay sakati rong di leader terkait na narari na nang kanin nang agak penyakian meruru di leader terkait yon terari yon nanti wanua iya itu nartaran ay penyakia ang kanin nakanakuha terari to kasi na yon are ano nun dikipuan wanua pa nati pa kanuan narun na yon yak pa nati pa kanuan terari te Biira
anak kangayeng oke ake kang sekakiano no yai oke ake ano koya ake ano no yai ngane saro kong kanen na rimina are ruewa ang kayay na betono na ruewa ana ayat dilihan ta kaidara nampoy na bot yan Probably the speaker by here can on the Kauoman never can read. Question can what the question. Akana may none or a yonte, a reminan. Ito bakawa kinapa, mina yaki in Naronon to Kinte, Aracometia. A yon never one more. Arcana and dated and bed me yan. I talk about some cousin and yon and a coconut. No deeper. ito ko gusto minayo ta komen gusto in tekin ayo alit amonon maniti ani b two the bracket 2 gusto in kanoy ani yon ani bon neitan na adi a yar ko man tekin na ati approving okay ang ani b and the in paragraph K by repealing and substituting and question kana ko na banta ko the woman versus ko to ko yaki minagi si summarize the matter do no ari ke mane yer de ana mogorna to na ne yon tikibu to na d ya ne pon 8 section 8 ni manga dina nori ki teki bukei pa na mata ta pa de minita ndamane ta pena na tara ana rapota na ko tauteka ona kampana na ko ni kapene me seksi kampana akeme na yan ana tararwa ako ayo nga ka taidi kinda kangan pun narun ni kangan kaboro ya mete tra te so we act ke ari kapene te so we sa na ari kana be yan na ana tararua te milan tama era berapa the woman na mina na tu ngai ane ti kasi de teori de tena subsection na kan aruni number kang angko ane tu ane the existing subsequent subsections bracket 1 and bracket 2 are numbered accordingly ngai ane na ba para ula de sika tana si dara yo ngasi me na e pura utu tana autawan me mi i ma kana ko ngana yo teito aya ta ngan am tai de ta ko men preses Joven Verses. na si katara ya ora au toni ina na se yon kai abo section 9 ke na esa ke Section 8, the Joven Verses. section 8 oh tikibu ay esa
Naru ni tekin the speaker eki pen yan ni tekin nari. Adi yon te kibu 1T oni mga dinano giti ki te kibu K. Te kibu K pa ina mga tata pa te Minita. Nte Mwane tabi na tarara pa tana on Teuea on kampana na on kapene. Ne sek si kampana. Aki amena yan na tararua. Engang kan ni te. Ani na monono ta ko memberisan ngano tara monono. Ay ya monono ne ane one nga ya na ko te mon ne A na nga ya te approving awane B ane te K ya na ko te kinan ay ngani bracket 2 ane the existing subsequent subsections bracket 1 and bracket 2 are renumbered accordingly. Kaprawul speaker kan de note ko wa simang na banga ye the duplication in nane section 8(1). Okay, I should be renumbered 2 and 3. Take your time to go memberisan ko tangin kan na ano ko te. Kiri ana ke sinapun tanang amu Kana kukure ta komen sa yang ano kom tay 10 minutes. Ya ka kumsara daw sinon de bunat minis. Sa mga okay sa mga okay no kay. Masara mo daw sinon de bunat minis.
Aya asa sawakin kon hari what are the common presence? Yeah, with the floor, the common presence, the Honorable Dr. Toatu. Nang besin dapat the Honorable Speaker pun terkadang utia kalau dan the memang tu tanah ada di kari ya kalau bagi kan te usinte narum ya Toatu nanda. Ngaya pun tidak pandang pergi ke te Honorable Speaker pun si te tera. Karena pun memang orang sebut nora te ane section 8 ke. Ia ane 1 ke ane angkat memang te ABC angkat orang ini memang orang ada 1. Ngayari na si kata ito numbering no nga po na ito substantive na si ito na renumbering na ano kata ogyo kita number 1 okay ngayan ipon ikbar abu pa yakin na yakita yakin na ora no talking point na ay ikata na kakal mga ipo tila po ng straightforward era pare katakaraw tayo karikin na ronte tama era Kura pada kau menang ya sengan pada nang kan ya one hari nari ke 2 pada 2 nari ke 3 nai ya nak di ya sana ko di kaitan na yu ko ito ba ngaya pun sa tirari ya sa di ya meruro may kanya di kung rin kaya lagi ko raw di lienda kaitar ay na ano kung di lienda kaitar di Honorable Teresa Eliat Lambon di lienda kaitar Kalau speaker, tapi kita record sebesmaya te tonono kanan kiran tonono ibukin ponian na nekibuan kurap. Kurap dilihan takaitar anang kanawangan to kasino yon namang amon ko to kasino yon naron na ada yasan na kumimain namang man ko kerik pati wanuma naron na yonek naron na ni tonon wa yasan naron wa kinangkai enang tingkan na yo pa kanwan tibir ada ano niya kaya kang ayeng o kaya kang isak kaya ano niya nakagerik yang na kaya ano niya o kaya ano kaya miya kaya kam na niya kan niya ruewa iya ina tamuno ta common business yo na ruewa sa no kan mo tono common business ano talk to do it was Honorable Speaker, ako yanti tono na na ko yanti te makuro section 9(1)(c). Yonek muinte taka preparing ma reviewing yanti kibu tuona C. Okay? On karina titaka as directed by the minister yanti kibu wowa. Tono na iyo bo kan kami matata depende sa korboki. An kami toagi ay Mwakuri yan makan kaya na babayre te Minita teman. Erap. Rapat Kauoman dilihan takaitar Honorable Tesi Area Lambon ang ko the floor. Kalau speaker si sebesmaya na ano te Kauoman na nitemon nga po si keten te Rairana spangante sa korpo gini nakainis mete for the fiscal strategy takawuan kani kanga sa mga kiboroy niya ngoyay pare nano na kanga kanenora ki te kipuane tuaiwa rukuwa ada tapente sa korpoki o ikay kanga ipon tapente sa korpoki na rin spanganante emetanwinte terate tapon Mwakuri ngati administrative roles ang kanaro na ba inangat kunan karoy peneng tataninga anatea ka te Minita parang na rin directed ano na kanayak directed yaki kangay te Minita karaway nako Karikirake te rong ya kunang karos panganang kanti sa korpoki ngayan ka nga sira ka nga ngayay basta po me inanga kunang kanni karos pangan ari pun panganti sa korpok pa nga kay te kan to inoni tira pa nga si Karikirake rong to nuran te
kamirante na Babairean rin korowa kiroya tenan ministries ke ana kampane Teuea kanga ngai da sonora saki ota pe yara ke na yai panante Minita beneriai ngana kwa na kesis yo ni terai kan to yai ngero na bata pai te pewe to riai ana pai te cabinets to ngai sina bubusi bena terai ri ki te Minita pangkane na nun nei to ya na kona pera sira ki na roro nanon kanyai nara notara ngai nara warwaria ena tata nga kin kan ni ron de sokoroboki panante Minita nara ya kona koroi ai kai ni karoko ero kona directive te Minita tawan an ngai ra kanga nare karinan na pare pona te sokorobok am ka peya pare amina yan na peire te Minita ke yo e bonne tata yan dokite nua pare na koroi te pena te sokoroboki kanga sen kaskwak ton mekina kiroia ana nei sapo me manga ki un mekina pe ne reita taninga swanga kina sian ra kanga ngai te spiga ngai re ro yang apua ka me renga re ia tangiria te Teuea ka ngai ra e ko ko ngana ra kan taninga ye asi se to ko ngane ne te kauoua non are te kauoua ibukin te subsection 2 karinan are na cases mo te Minita ora pa te spiga Robert Litan Takaitara, jadi kayak kan naruro yang donon, oke, dan kau kan kau minta preses. Era ana naruro te Litan Takaitara, itu apa inora te ana point me karena tera te suangkai. At the Swankai as Mina, no, the Cap 79. Oh, the Makayo, put a mark and the Minita. You can honor and can contain Rufeno on the Swankai. Mark and the Minita. I can contact Tarate. The back I don't want to book in Bitagan the Benayo, there can I know, but the Beta, you buy a get on insensitive, Nagakin down on the minute the man and get the steady, get the Saragi. Can I put in the back up from a high authority? Second, I am a right in a right soul book. Yan na ngai te mita ake te be na makan ye te der sa ko buki mari makan na ron ya no ayo te makan ayo te suanga makan de mita ke der ngai ya bita ngai no nari ngai ya ngai e pusu na in consultation get on the as directed by the minister ngai ito ba ke te u ke te der te na bari no ron ya ke ngai na tara te suanga te makan te ke ke bu makan de mita era na ne bu kan Korang pati government angkan ya sana kote ayo ada nambah 2 kita lagi berdua di Biira nakana kote kosro nion narun niasan nonek ake ano ye ya kanga ye ake kanga isak ake ano ye ake ano ko ya ake ano ye kan nangkana ko ngane 2 dik kan ye di kakan naron na niya sa nunek kan ye di kakan dari meroro yon kan sisirak yon ayo kan kotay den makurayo kan tegiboyo ake nangkana ko ngane patokasinon di makuro ni 2 naron na ni na uniakin na niya sa nunek ye enate nangiti pa kanon te Biira ake ano ye kakang ayeng oke ake kakang isak ake ano ye oke ake ano ko ya ake ano ye sanong kanya no kanare arkiwari mina arete buina ang kanya yan pa ano ta comment presence yar nangan kanya ta comment presence ano ta to wetos comment presence The Honourable Speaker, that went straight forward to the tono noio. And then take it again, Mwakuri, Ike Karikirake, the Taka, as advised by the Secretary in Tekibu, Toana, EI,
Ada kamada dai makan di sokorbuki ni kunan karawa te kapene en bepaide. Njono na bayu akameuna de te ayu kyoki. SRO te kibu au. O ni amin te kibu ni au en kamada dai makan de mitan kunan katabe da kaunjen cheno sibangana no. Ira. Ya, kalau di Kauoman Beresens, dari dan Tokaibure, anu Teresa area Lamon, Rapa te speaker, vipita kina pero. Rapa te Kauoman, tai kanga pun akera kangangan tenan no ani narunte to te akai to pun si te mena yon ne te mon. Kanga yan spangan te accountant senera. Kanga yan ne no ne kanga na kariaiakaki to banan te sokorupoki. Ibukin katien tenan te accounting kata. Kere te ayera pata tenan tan samani tenan accountant. Are metanui te accountant senera. Karawan ne yera karawan tenan katene kire ibukin te Teuea o na rapatana ko te Teuea. Kanga ane ngkai ke mga kariaiakaki nanona ngkai te accountant senera yapun konan Mwakuri Teuea te baya mga nora ke to ngai ane ria mo ni ai panan te sokorpoki na kon te accountant senera. Pas pun na Teuea parin spangan te sokorpoki ai pun do vasia na Mwakuri te accountant senera. Kana sinora are session are mai maina. Ngai yang kan de kanga ngai dai rora de pun kanga yapun dinno ko bare pain ka bene na koroi te accountant senera to en ria in memeroro yai mete te sokorpoki ke kanga na ai man karina ke ni ka bena kanga stapo me kam to ngai dai rora stapo me yai te be yang ngai na ma pun ka me tata te mikirana kanga ke bare te itau bare pun mena yan te makan te Minita te kipuare te pui meni meua ane ngai are kami tata te Minita pa ene rein kanena korawa na kana koi te bewas pangana nangan te accountant senera ai ene rein ni dana nun te suai ne kipu te meni meua ngai re rora te mero ani pare ya kami tata riki pa ye pai ere na pun kuna na to ere na ane ngai si area kanga si ara mena tora panaran sisiraki yon ne te mon me kangan pun naruna ya kipitana berun te korowan spangan te accountant senera to si sapu me ye te tera to te suona ke tera ne rein taningana ne rein ye ana advice ke panan te sokorupo asi ngai ngam na ke roi te mena si te siraki yon ne te mon na ora pa te speak kalau di dan Tokaibure, kalau orang yang pesar mendungan yang ada pun pendawatan baru pun rawat sikin naram, ke? Ya kalau orang yang di dan Tokaibure, di Kauoman Beresens, ngali kalau orang ini kayak anu meroyan, antara yang pernah kayak ya nang jangan buat Kauoman Beresens, kalau buat Toatu kau sama. Pesendapana ana poto ka te dan Tokaibure na ko to ai to dana te Babairean na te mon no ari kariaiakaki te sokorpoki and te as advised by the secretary. Ta ko da si re ma da te e na makan the accountant general ke ayo ka pon si te the coordination means ke are en abunda are pun the kapene pun the overall management of the ministry pon mena iron the sokorpoki the ministry ke sokorpoki the mane te ngai ayo to wan na bare e kada ikna ben karo ba na ponda ka pon pa na ben ga ben na pon ye ben de kere kana be ye de sokorpoki the man tare urunga ba de sokorpoki ata the second the ministry man de pon the ministry of finance ba pon ministry ga de wan ba ar urunga ya o de pon the final ai pon the final responsibility pon rest area ke ana no be ta kan te to ka tan ke to te arun te katire ke to te issues tu kentai seksi de accounting general roda na punti sokorpoki na roda ke
ngai ayu te anga do na na ka ina penda kangan ka bibi arun de ta go ngana na ye de in kanga de kina ka kina kan a tso ko ka ya buni involvement monte a buni eri ke na ena ko nang kan pun busi mai de responsibility ane bende bende ngana pun ka de ke na ye de issues pun are busi ta accounting journal ena ti bukin te kanga kan mai na pun ngira the accounting the senior responsible officer ke the accounting officer pun te so ko da pun ngai ya na bukin era Kuraba te kauoman, ang kanda ko to kasi noon yon. Ta give to win and naroon na ni esan nunek. Ina kariaiakaki to noon, pa na dik pa kanuan ti kiboyo. Again ano ye kaya ngaying, okay kaya ngaysak kaya ano ye. Okay ano ko ya kaya ano ye. Kanya nang ukirang kanya ti ano te buina, kanya ye di kaya kapon kan kota ye rikin ti kiboyo. Ake, karena kalau kasih nonton kan dion, pati kita buinan, kita mau urut buinan, section buinan di Biira, nanti pa kanuan di Biira, naron na niyon yak, ake ano niya kakang ayeng, oke kakang isa karya ano niya, ake ano kaya ano niya, ang kanisa na ko na nanti tawi matuan. Ay nori pa niya na pamanun na iti the Kauoman presence nangan ko the Kauoman presence ang ko talk to us era pare che te honorable speaker a to no de don democracy o democracy metona e kan e tangire ke bana ka meuna ki kan on democracy ayo on kapene non è che mina nga mata tari che o intapente directamente ne po e bukin karawa kin te jipos na on te Minita na ronda tane ye karawa kin kai kuraba the Kauoman presence ang ko tilitan the kaiter ang ko tesigeri lampon Kuraba te speaker kari ako po kuna kakapungan na pera ng kamuna kare tuwan. Ate kuraba te speaker bus maya to nono nane naron yasen mamakete takaumen. kuraba tilitan the kaiter ngai pun ka ikamaye ati aram te yeri ka kan meruru yan dayo kana yeri ka kan sisirak yan kita meruru yan te tonono ako ngataraan na yake anang karawang ay te inor ko te sa te ako rin niya may taraw te nino te honorable the boy why Kuraba the speaker sikan ko tayo dun ta Kauoman ba te tarikta e ribo sinapa na kon na pati Minita ya ki ribo sinakon ti sa kurubuki e so tawan tayo the Kauoman presence ta ko kan pun desin ra e pun this one ya ki ta ki na te directamente ne po na nang pun report directly na kon te Minita na pun report na ba through the senior responsible officer the Sogorbuk okay na ito ko ba ni teknik kan na si provide to report the advice no on the Minita ke ma the pun the accountability and the na pun report no on the la Sogorbuk na na ibu bukan era kuraba the Kauoman presence kay Kerik akan kota kita akan sisirak yon na yun ang karawangan ko to kasi nun pati matuwan ang naroon na yanik enang ingim pa kanuan te Biira ada ano ye kaya kangayeng o kaya kangaysak kaya ano ye kaya ano kaya kaya ano ye ang kanya yan yung kanya ni buwan pa ay kanuan te Biira ya ide ke kakan merulo yo anayo
yon ayo mai na yak na koroi to kasnan pare yasan ayo to no na steta yon angan ni ye akan te teri kin kai ke yake ate na yake angan ni nangana ko to kasnan yon ba temagoro na kita temagoro na te section na te bima to wanane enang te naron na ne yora sandoniek pa ai kanon te Biira are na no ye ke kanga yeng o ke ake kanga isa ke kana no ye ake ano ko yake ano ye kan sana ko na remina ane te bima wo in ora na pana ano no ta Kauoman business ina da monono na te bima wo yang ko te Kauoman business Honorable Dr. Toatu. The Honorable Speaker, and I happened the toner and what it happened the semantic. I happen see on an winter act as not on be shall be. Kuraba the Kauoman business. The lead and writer, the Honorable Teresa Area Lambon. Karaba the speaker, si maya na pano no ta Kauoman nei pe pun kasuru roi, pa tenan CEO tenan kampana na Teuea, aya tenan ra senior responsible officer ke ana kangatan tantararwa ya kampana o tan kina pe kana ye te terate te takanga korap Kuraba the lead and writer. Kang yeri akan meruru yan ayo antaran na kaya ang kawakin ko yung Kauoman business. Basta dapat pues maya kente toner eskulo kon demo kulikan. Kuraba the Kauoman business. Nakanako kasi no yung tono anito oniakin te kipuan te bima wo meron na rin yung Kauoman business. Na tono na rin pakanuan te makuro ayo akena no ye ke kanga yeng o ke ake kanga isaki akena no ye ake ano ko ya ake no ye kan sa bandukira kan ye ke ka kan pon kota yo na yo kanuan te makuro ayo te mau ataran na ke nang kana kota kasin no ye pa makuro te bima wo enanim pakanuan te Biira akena no ye ke kanga yeng ake kanga isaki akena no ye ake ano ko ya akena no ye kan te bima te no saro kon te bima te no kan ye ka kan sisrak yo an te makoro te bima te no akaya ke nakano ko to kaso no ye pati te makoro te bima te no ina te pakanuan te Biira akena no ye ke kanga yeng o ke kanga sa akena no ye o ke ano ko ya akena no ye asara kong kanyen te bimau ay ngora te bimau pa ye na pati ano te Kauoman business nangan ko te Kauoman business Honorable Dr. Toatu. President about the Honorable Speaker, and I that one straightforward, but when see the renumbering. Okay, but I'm going to 6 and 49, I'm 1 and 3. Then I'm going to go in the numbering out of the Esinaro. Kuraba the Kauoman business the angan ko kita lead and writer. ora ora yung mga tutaning araw te koraba te speaker ay akete erapate noran nei pare tai dominant te korawan te Biira to ye amang kami unai ka enang tamero pare pun keten roi tenampai kan Kuraba the lead and writer eko ade yima kamera ngamo vitendera in ora de amtaura de sati ya warniak mai terotinen ya honorable te boy wai ya merudo yon di
tonon. Raba sa bari wari kay po na kun Kauoman. Ako na isa kita nang papato te Beretitenti kanoni kasi. Iroi na pa kita ka ngaya pun roi te nang pai pun ya pun na kun Kauoman. Pai ka ngaya roi na pa te kanoni kasi te Beretitenti bullet. Raba sa bari. Ayah di sati korapa ayah di Kauoman presence di bullet jadi Kauoman kokakahan itu ya. Kasi na ba na nakadamaro at sa tiya kanina nagdaman na may tarotin na tao tasa sugumon na tirang pa nga kami ako ito bulit ay balik. Era. Korapa di Kauoman presence ako sa kalau dia kemana kau mesti setiap orang ni. Sekarang aku angkat itu kawasan orang yang naron ni sikatan tenan luar ya kan. Ganyan naron nampak tebu mawa naron kaitan luar na kana asan kaitak yai anang nimpakan wanti Biira akenan ye ke kangayeng oke ke kangaisak akenan ye akeak eno ko ya ke ano ye kalau ni di akan kota eri yang di kita akan sisrak yang di kita di kibuan di Buimawan oke angin nak kota kawasan pada Buimawan naron ane nang pendik pa enang inim pa kanuan di Biira oke ano ye ka ngayeng oke ke ngaisak ke ano ye oke ano ko ya ke ano ye di Buimawan at the Abemama over. Ye akan sirak yon Mwakuri kay the Abemama at the Abemama over. Oke, nakarakot ako sino na ye. But the Abemama at the Abemama over. Ana niyang pakanuan kita ana ti pakanuan ti Biira. Oke, ano ye kaya kangayeng o kaya kangaisak. Oke, ano ye? Akeak, ano kaya ano ye? Tapi may suwa ang kaninora na pati ano na Kauoman presence, mana tapi may suwa. Ano kaya Kauoman presence, the Honorable Dr. Toatu. Rabate, Honorable Speaker, nga po straightforward na beto no layo. Yon de magoro de mesua are si on yakin te ka prepare de mondain ke is title yeah in on agreement that na kon te ka ensure the preparation of te impitacamente ka provide and on present or give no on finish no nga si tain wording kadamaro era Korapa te Kauoman presence, te vidan te kaitara, Honorable te Siria Lambon, nokoyum. Korapa te speaker si spokesman pe no te katamero ari te Kauoman korapa. Ayah, tapi nagari ako na tagin na Kauoman presence ki, sa ako na di kawasan no yon ki, ngay. Ang kay kangay te ba pun kangay pun esgrupo te ba yo sa ang tabi nagari ga ako na tagin na Kauoman presence, sa kana ko ba kawasan pa tamakoran te bimasuan naron na niyasan ndabige Kauoman presence enang inatay pa kanuan te Biira kenon ye kangayeng okay kangay sa kenon ye Akeak, kaya kenon ye. Kanipun ye di kaya kan kari kita kota na yon ti temakoroyo. Ake ang kanyang pun kanako aya pati temakoro ti mesuan naron na niya onek intay pa kanuan ti Biira. Ada ano ye kaya kangayeng okay kangay sa kenon ye. Akeak, ano kaya kenon ye. Tebi mawanua tebi merwewa. Ye kakan kan kota yenti kita akan sirak yon makuro kan tebi mawanua tebi merwewa.
ake anak-anak kota kawasan lagi pati pima wanua te pima ruawa na te pakan te Biira ake no ye ka ngayeng ake ka sa ka no ye ake an ko ya ke no ye kan wabui ai ngora te yena la mono te Kauoman business yena pa mono te rida Tokaibure tasangan ko Kauoman business mo kuna kana ko mono yo an no wabui Kauoman business ta no Dr. Toatu President about the Honourable Speaker, I don't know that you have on the back of me when I see the Tamaro, not the thing, come on and take. Or the one no one and only mean to take endeavor to Jack Ramaunak, and Ramaunak take endeavor to, or take a question and I can not ask. Are you going to see there? At the see, think of the marrow thing, and then Korapati Kauoman ai na ko te lian taidra ta ro te si area lambon Para the speaker ake rakangangan no te Kauoman topun sirap petera ko kurun question or ask tera ko kurun te ka ni metangai kan tai emaningan ka para pa yare no ne ari to ye ko kurun ang kana ya kapunganak ang tasian are tate question di kere kanga serpun te sisira kina te tautea awas kanga enang bubusiak ane te tate tokokoro are pun tapente te mane pen Maungatabu ena question ena sisiraki angkane kana mga te ngane na bubusi te tautea ka bena ena ani anara ena dinanun di kena anak Kauoman kanga ane te kanga ipita kanga te tera ai saki te sisiraki na kon tautea ka pai te bubusi na kon te tautea ngatawan si ara bena nana no ne kauoua ke kanga stapo me inonia arunte wakinan karawan spangante tamane me wata mai temon na kera kanga ngai ta kauoua kan kanga i ra kanga ye narun ko korun tera nanun te kane ane enang karimaki pe nang pitaron spangante tamane pen Maungatabu yon te terate spanganan dinanon on kariaiana ken busmaya ke tonak busmaya ana katauman te tautea kora ba te speak Berapa lian Tokaibure angkan jadi ke kan naruh yang kita akan naruh yang di tonon ayah di inoram am tahu baru bermo di saat dia orang yang teman meter waktu tinen honorable the boy white usko honorable yang pada floor Kuraba surveyed. Kita tahu ba ipun kakan ipun sikiroi enonia kian pa ipun turudik apun nyukona kuraba surveyed. ayah di Minita ibukin jangan lain honorable nikari temen Kanga ibora ina banana pitaki question na kon ask. Itara anuan de gripe saya apa ina tekati. O tinano. Kana itara question stabu ma kodete apa ye te authority rom kanga ye te power rom. Na kana quest akang kompo yourself. Kanga kokan poka girika kokan niana pa jame tariana pa yar ngajar kanga ita ngoy pa epon kan yon aku rapa speak. Kurabat Minita jadi ke kan ayah ke anang kagen oim di Kauoman business President about the Honourable Speaker, itu apa meroi kan nang ibu walking.
na ko pare ta ko pun the word preference me iro ngana ko wala the subsection and the pun that make sense ya kan Parliament may discuss and question the government to revise. Okay, kaya pun lagi tinggi saya boleh boleh. Yang boleh is tinggi the government to question the government to revise kita. No, kon ask the government to revise. What question the government to revise? And that what the word preference. That's semua orang mondar na itu. Honorable Speaker. Koraba, kau beresen soalnya ni, angkalo kau tu kasih nunjuk antonon, angkenan antonon, oke kang ayeng, oke ak, kang isak, angkenan nuyai, oke ak, anu kau ya, angkenan nuyai, angkan ni, esa oni akin nanu wabuyan, angkan ni gay na betonon nuyuan nandiyo, ayong kan jadi mayroon na beti tilitan Tokaibure, the Honorable Tesi area lambon nangan ko ti floor ti nangan ko amtay ti lian Tokaibure. Koraba te speaker raunono na konte te kibuane kainis na konte te rokiwowa yon te are question ke pare skan karina te imin te ane Teuea ika nana te ena kona te Maneaba ni Maungatabu ena kona ni meroro akin non sisirakin at tau Teuea yon ay kan nila karindit yon anak karikimane awana anak kapene mane ari anak tau ke te estimate kan ye risina ko mere kanga ena irekireke me marina nuan kita pitakin te takatau mane me ta ko ba Ilang kakawag pa, eneriyain kami atata, kipari, kami nakita kangangan tayo kanok. Dinanuan takatauman, men te mena ko ngkai, sa ko nan sisiraki, ni ko tota yon anak karikamane te Teuea. Awari tapin te Maneaba ni Maungatabu. Pa enarinanon na nakatauman iti Teuea ana budget estimates kaya tira kanuan te estimate takarikaman ya takapenaman ayari stangiria pe nakarinak pa yari na repon nang surusururoy are tira enariyain konan sisiraki ayari pon question te Maneaba ni Maungatabu na kon te Teuea yon ana katautaw yon takarikaman ya takapenaman yari na re ake te tinanowowa parin naron neta ni TPA ari ispapuntai kay ani kangay mga ribek te sirak yon te takarikaman yon ang kangan no taroy spangan te Maneaba ni Maungatabu kan yak kunan meta ta yon na nakarikaman te Teuea ake kanwan takarikaman ke te ntain te sirak into committee ani bukin na sangidan kan karinan iko pare the question ipon nes pare pun te pawa inanon pain te Maneaba ni Maungatabu ayari pundiain kapungan te Teuea Teuea te Maneaba ni Maungatabu sak Teuea te sati kitawantay Teuea te Maneaba ni Maungatabu pare puniyay makan te Maneaba ni Maungatabu parliamentary approval ang ayan si kakaroin katwa te ritempa kita te takapenen po uwi ngayan bukin na kang raunonuan kanyare raunonan ito wana kang punsi te kami tataan roy te rana kang te Teuea takatauman te Biira ni katauman ari warere kera na nentero ko wana pen warere kera na me inare bupura pare punaran te Biira aran te Biira na ron are bupura te rapatente te Biira panin te Teuea ya pa inos pare pun rapatente kay rapatana te Biira ari na Botaki te Biira ni katauman tasinga yan kanon rono na kan rapate speak Koraba, tilitan Tokaibure, ako yung comment basis, Honorable Dr. Toatu. Ela pan anono te tilitan Tokaibure, ikalang skiloi, siya puro pas usmaya te nakauwan nono are nasi anak cap te inda the appropriation bill A or B.
era pa ito pa pun dia to be consistent tau kanga pun temen na par pun te kanga te Biira ke wa te mon kan na rio ante are na karina ki te ka are on revenue and expenditure estimate imuin te ka government tau pasa sa garau te ka ito pas pun ngaro ida na yo pa pugintera pugina pa the one the revenue pun se sekta e pun ka appropriate durante manera no ta ke pun si te ka pena mane na appropriate durante de manera no ta the revenue pa ta pena ngana pro ida pun the revenue pun na kana control te tau te ka tuana me tuana ya ke kana wang revenue ko na ngana te daru na ko berare kana si won beyond kana sekta ber ko na nan ko pun ro na ngai Nanti kalau nama ni kita pun dia ya, mana sebenarnya apa tahu sendiri sih makan apa na, energi appropriate dengan apa de kalau nama ni, ada de kata umum ni orang tu, mesti sih de orang ni ya appropriate. Apa yang anda mungkin angan saya kita, saya kali nanti saya busmai nanu nanti anda temu nanu, era. Ayo jadi kan mero di inora di am tahu lalu berapa di saat itu mana korina besok tahu mian kan ultara kamu tu sih Kalau orang harus pergi kasi kan sisirak karena semaya kan taipora te nakon te saat tapi kat te nono kariaiakaki na setiap man karin dari ya kawat dari ya sa dinna ko inaron dari 21 pakanuan 21 to consider and approve annual budget or to book at the annual budget kanuana teran revenues teran kabene teran karikimara daw te ko pun kuran sisirak kangan yo taw ya kana inari kire ke mani Mareian na yo are teran estimate in the revenue water in the book kanuan the appropriation bill kanuan the annual budget teran naka ana book te taw te kare as ko sidarin sisirak ye ngeke karina kin te suwa ke ya kana meata Korapa di saat dia kornek ada saat merurul cari mina di saat dia mana nabi akarine metero atina jangan lupa buat wai di saat Kuraba survived era baba sibuto kana ba ni nono ni te kauoua naron na reason te bigyan na te Kauoman osron na ko wes na no kawag ba sa giputo ka ani te kauoua ni ani mga tangira ki basna tabiki sisida ki metera yon the revenue ngai do igrang kauoua ngai pate revenue punte ba ye na punte ken edek e mga ki de ki mga rik ai ta kuno boni na pe na matau kani kan nota anna na kon finance na busia pa wala te revenue ya ngai ka ngai puto ka ngai yo kan nakirang na papak te maruru yon te katau mane pasinasi puputora maruru yon anak apene mane ana mane kiribas ya ngai ito to kware sina mga sisirag yon te revenue wasina ko paparan si ko yon sinaira kuraba sabat kurapa setia kornek Minita dia orang lain tahun baru mikir itu temer Tahu ya kita una mari ano de terita pare non jauh sini mengata pun tahu nak ko tayan katau mana te katau tau di ya kan tayan katau tau itu apa sesekna bangai datang di yon the revenue para kan diri ki pai kai mo tayan katau tau di ya kan ngai tau apa ya kita kan na baris na ira itu te terita korapa speaker kurapa Minita nakai teranta ya pen akhir kia kan merurian nono di dilian takaiter anang ko ken ko imtilian takaiter jangan bol desiri lambon Kurapa de speaker I karapa mo na kaya kate te tau te kan na konti araw no ai are te to wana it was my ex karapa panane to wana are ete to kwak yes karapa yene betan meroro sanang kukuri pero ate te meroro yon tenano no ngkai anang ira pa yang inori na be ayaw niya kere kanga to yo ko wane ire kere kina merite kina te Minita te Kauoman presidents naron nare to nya na papunin nya nei kito ore me yetari ta yes tabu kina re yetera te sisiraki pare are te ro kere wo e ngai are
ai kai sisiraki ato ana kaya ka te tautea e popoto yon re aki rin de swa are ena kapata ki mai kai ai pun ko wan kaya ka kinna betenan ka penamane yon te tena statutory expenses me ndai to komete te speaker oskona sisiraki yon kan wan te poki are ana kan wan tenan te ipura are makuro ke osi yan tenan katauman men tenan tabun makuri ka kokoro o te purane ye ta karike mana ye ta kapena mana ayane itak ba arawa te kamen ni mena ina ndo mane pen me ngota puai ai to pa pun te tene ye ne pe sisirak pa te sisirak pa sa ki ta ye si te sirak ba ya kangaro nam karike mana ye tera ro yam karike mana ye penang ka kawa kina pe bukin na rong te potan no meta pena te ye petera ta karike mana an o kanga tera e kangaro no to irawa e wara am karike mana ye pare ai to wana kanona na katawman ni tautea kaya man takakawak pasek si te terana resita ka penaman pena konan ka kuwaki na pe pun konan kai terai ana ka penaman men na karike man kitawa ki ka benei apun awara apun tau to na pun tekena noi ya ka kinna be sirak yon ta ka penaman kya wai to wana te paya sanuri ang kai era ngai era wat tautea kan kaya kai sirak yon takari kemana ba ibukin dari sakit kanuan te takari ai akan tan ngak me rom te mane pen me ngatap men naron te wakina na ai tok ba ai sinarangin ta sinapun te metuan dan ngabene na konte tautek payaran ke na ki konan ni kaya kai sisirak yon takari kemana esa kanuan ai ino metarang ai tante tamane ben meonga ta pasina kona sisirak pasina meta ana meta ta potan no meta ayane sto ngai bere kita in dinanuan this way to inang dai na ben karina kenang ka meta ta pane punaki de so bukine punnak kan tan ngak pane ye to ko yon komite nakin ta ta mana ti sirak in ko to ai kai sisirak in ko to ayane ka ngabukin te mo kan te tono no ai ani riak pusmaya ta utiakan te ye ta kan tani ngapa kayak pusmaya ay na pun konan kaya kai sisirak yon tarik man kurap jadi dan terkaitar ya naute terare ya seti temen ya samap di sate pakati di donon nangkara wangan pati tokarsinan pa ake busmaya ti tonono ke nakangayeng o ake busmaya ke nakangaysak ake busmaya ngai eko adia ya busmaya ko ya kiki yes ai ako silakan ako mo ada temon non wane ane ya are tono yon are abusmaya ke kangayeng awakeak ke kangaisaki ake abusmaya ake ya abusmaya kan are aware bi karena orang kan di Tokaibure Rabaua ake abusmaya kan are bi are kangayeng awakeak ke kangaisaki ake abusmaya awakeak ay abusmaya kan are bi ayare abusmaya bi karena udah kan kan sana kon arimina kaya sa tono no ay kariaiakaki kan dia pun suku kan di wabui naron ari naron ano te Kauoman prestes ya kan sinangkan ako kan ye kay kakandari awan di dan terkaitar are kariaiakaki
are B. Ai. Akan kan na ti pakanuan. Tirari tawawi. Ayar nang rawan to kasan no ang tawawi. Akya busmaya kaya kangayeng naron no yakin are mayroon takawan beses or mayroon dilidan takaitar are P. Akya busmaya kangayeng o kaya kangaysak. Akya busmaya akya ano ya akya busmaya. Ang kanni yating kanni wabuin naron no yakin ane ano wo mayroon takawan beses o mayroon dilidan takaitar naron na niyasan intaginak. Ang kanni sang no na remi na wabui matuwana au wabui mawo. Kani kakan kate yon wabui matuwana au wabui mawo. To kan sisirak yon mokon akan ang kaya kaya ang nakanakawan kan to kasino yon wabui matuwana wabui mawo anatay pakanuan ti Biira. Kaya ano yay kakangayeng o kaya kakangaysak. Kaya ano yay? Okay, ay no koy ano niya. Sera kung kanyin wabi matinu. Ang kanyin nora na nono takuin beses in wabi matinu. Ay na ba nono dilidan takaitar in wabi matinu. Yara sana kundi takuin beses. Yan ko Dr. Toatu takuin beses. Pero Honorable Speaker, and the only happen to what they were busy the cast, I see Katakin the Takaroi. Yan and the section 23 rock war. Section 23 too. And I see I be sitting next, not on I'm next sitting. Okay, come sit the cat and data. Ya sa ti pakano no takumen beses so orangan mayroon dilidan takaitar yung rule tesiri lambon. Para the speaker susmaya no te kauoman nan karoroin kasulwa te ibukin te ana powi te manepen Maungatabu are imin te tai ane ekabongana ye Tera the environment warrant the Minita. Yeri ke kakan teta yon ti tunon. Akia nganda ko kan konta ko men beses. Komen beses. President of the Busman Toron as well Canada Mwakuri. Kurawa takumen nangkan sa ano ko mo nono takumen beses adi esan mena wabi matinu naron ni tunon kaniya aga anano nono takumen panen inanim pakanon de Biira kikangayeng okay sa kagano no yay aga ang kaniya nim wabi matinu ani kanina te kaumen beses yarinda kung kanina pakanon wabi matinu ana ba ani may ang kan gaya kay kapon kan nakanakuha mo na kundi dilidan takaitar dilidan takaitar yan na pamuno ni Murian mo pumatinu anangan mo kan Teuea si Honorable Tesi area lampon dilidan takaitar Kora ba the speaker tatapay na ba warere ka ba yay yumin te kangan itapon te kauoua te kibu wap metenua ai te tenan te kai ka to apure nei apa to akibena koi kanne me rono na rena ena kame una ki me yan ne te kibu to kauoua kora kabarabure de yin ada tapon yang angko ko tapon ko si ko agari ke bisiko kora ba te speaker Hey, ere tapon te roki ere kauoua. Yan wapi metenua. Yei te kipun te nante akane reallocation within heads of expenditure. Anin itapon te roki ani kauoua. Ani ira dikim.
reallocation an kan yang kuat de kan wan ro no bena ina kana kwaki pata ye mena yes bena konnen ora Kuraba di lidan takaitara. Awara regi rumian kan di tantau minis. Kan di taibor. Regi rumi ki tapun nade ani ita kudi setia karni ke di lidan takaitara. Angkan na nakana ko na kundi Kauoman beresens kan ye mai kakan na ibu rum Kauoman beresens. Tiang putak na tuwa tos. Presidente ana non mori te rida de kaiter si mai torna e ko te da equipe au inte tabi ngai aki era Kuraba Kauoman beresens saya sarang kanyan nona ne kariaiakaki ti kana kokin ani tekin na lidan takaitara angkan ne nang kana ko angkan ti kawasino no yon na ano lidan takaitara naron na niasan tekin akan ano ye kaya kang ayeng awakiak kaya kang isak akan ano ye awakiak ay nakoy akan ano ye angkan nang kani jadi akan tiada yon mo metenu ngkai ya angkan nang kana ko to kasino yon mo metenu naron na yon yak naron no kana go anang inimpai kanon anang ini pai kanon ti Biira maura ne wo metenu akan ano ye kang ayeng awakiak kaya kang isak akan ano ye akiak angkan ni ya sangkan ne wo bin metenuan ke kan ni nori apa ye na pa ano ti lidan takaitara na wo bin menmau na kaitara aja tayo si tabo ma amonen ya monen dari kang ya po ti amita gira kamna kamay ma buami ay kamna kaya sila kami anu kami ayarin nang nako kamateo singkay nako bisa ti sarin pa nako inara da kaya rampo nako ni panara mayita pero de sila kon dari break yaki kometer house kan pa na senang kometer kana sok korapa ti sarin aking kaya house angkan ne nang kabure kamateo singkay kan nakon nawawa aminangan sa mga kreka initeran au yaman sira mo teo sing karo kaitiran daw
the what ko kami am Biira. Kami dapat ande, kurang merau singkai, bisa di tasin baya keluar rambu ayu. Berapa tasin? Aku metengkai era raus, ya kini kon rokomete, angkanya naron dari tekin dan main nakoran nawa, seron angkanin wabi mau, are wabi mau kan ya itu nono ya, ya nono di tiritan takaitar, the honorable Desiree Lambon, tiritan takaitar. Kuraba te speaker, te rono ane
Ani mina re kainis na kono apu mewa. Si skandonea te tega ere yon te kanga te contingency warrant re kono na te minita kariya kaponganan putan te mane men na mane te putan nom te ibukin pai ka aki kanten ngaki awa arangin kadaviake te yan to contingency warrant ngane kai yan ne te ruk to wan ara wo ro no to wan kai nis me te ruk to wan sekto wan ara no yan te ruk to wan si kan no ne te are it is established that ere ngana arona pan te ririkin kauoman to wana me to wana oi ngai te akana ngai oi ka kauoua ki pa ye te rate taka pene mane rie oi ina ngai na noki ye ki kamtani ngaki awa ke kauoman bukina ke toi ye ki tau kauoman rie sen kapataki o taka pene mane ani ye konan ndonaki o te minita men nana kariai te cabinet se konan ka bongana te contingency warrant aran narganga te kariai ibukin ka ya nana te makari yang anak yang te soy Maungatabu pai ena konan ka bongana ki te mani men nana mani te potan no meta kanere te kare ngane ka kauoua ki pa sikan no nei ena konare kana epon ka kauoua te minita where in respect of any financial year, the minister is satisfied. Sinonia mean that it is established that. Away can I pun guidance to their na kun tekan te swa Maungatabu te board why warukiawa. The guidance met a contingency warrant. I pun kaminaki the minita pupuning ay na pun diay. Nipun satisfied ena pun rawa kinanona pa ye ta kainan wai kanga ye ki ena tapya ngaki kanga ye kai na ngosin te akan ngkai pa ante roi ei ta ko babon te ra kanga to ni mek ki te spanga yang e kaswa ki ron te minita akanya pun kauoua te minita sa ki o meta ta bemen angkan ya kon angkan ran kapongana angkan te ano contingency warrant nanga ya mo ena kauoua te mon mana kai awan nang meta tanga ye riska sangria ba ena pun kapongana ki te inare arin te soy Maungatabu ayan ka ngate tonon an tonon ani si bubusin wa pimewa korapa speaker korapa dilitan takaitar te kauoman presence ang rotok na tuetos Presidente bana no te kaitera tai sakara uteaka pa saku sama mo turno noi narona ane santakin pa ida wana mo kontara ina te honorable speaker agno da be ba this one yagi kan the minister is satisfied that on the mangaro sentence area the minister may kan ayo cook yeah kan ma sino na be kade tekin de ita wa no in to kwante me ayo ba sibontangi ya na kasuru wa giroi te ma ayo ba era si kan ko the contingency warrant na min na kariya the cabinet na recommendation te minita ya ya sekan kasuru na kaya ba ska suwa kan ponci te minita kan ya kinang susura na pun dia ini na kariya te cabinet bukan kan wan the contingency warrant era na ibu bukan jadi akan meloro yang di tonon na iya akai taran na ke na nangko ke nokem di sate ba kati tonon dilitan takaitar koraba the speaker tai kangai emene itaran e kokoro tautan te kauoman presidency met pai es katayen ran te pikia pasaki kana ko are te makan te minita nana kariai te cabinet
atau ane kana yo kyo ki Minita ito bunda kene pe purena kana yo kyo ki mayre bukin nare kana skwara ka ngai I ko kana anarana ana tara te Kauoman na konte te bubuar wai waruki awan te the constitution te swame Maungatabu pare ngai nara ko punia bukin na pun kangai pun kaskwa ki ron te Minita pangai yamo ena ka kauoua ere tong kana arona be ina ki pitaron kawaina ke angkane aketa ka mere bukin na to punia bukin na eren ke pun na ki te kina kina ka kin kai es nang Maneaba te Biira ayere kanga te owners mo yon te Minita hoi min te Minita e wasana kon te cabinet ke mere ta si ane kanwanara ara no no ringa ire ro na pun kasuruaki es ta an me tai ngana ro be inori te Minita na kina be pitare pusbangan pun dinano namo ke ya tawan ke te tawai te bena bare te bai askan ka terate te teakaren te swame Maungatabu pamina ta punia ibukin nare e pun kasurwa ki mo ka te Minita bena re pun ka kauoua ke ande pede yo kona nare ke te tai e na kono te Minita ye re tara roi mina ngani yo kona ne pen ngota ne petera te akani pe ben na kon te cabinet angkane anga ai kai kanga posi tenan Karikirake narun pe yaran kai sinanang tangira are yo yaran ki rin te swame Maungatabu ta punia ibukina pamina toi re ke ai tenan to akin kai ri bare kona ne ena kono te Minita te mena e po kan karota pena kana pe ya ka te ngan te Minita ai to bai ye kona ndike tenan nang kanne a ke bare ante yere e pun kona ne ben ngana ko no te cabinet asiani me kana ro pe pun da kipita arun te karawan nanu ne yo ke ngai ra ka nga ye es ngai ya ni si tangire pe mun ko ke ri ta te swame Maungatabu kora Kora diri tanta kaitara ka yasan karwa kiti yasan mamaka kiti donono angale nangana ko to kasino no yon donono ake abusmaya ka kangayeng o ke kangaisaki ake abusmaya o ke ano ko yang kan ake abusmaya mayare ake mo abusmaya ki donono anu ko bima ai ne do nu ko bima wan kane sakana wangan na kundi kita kan kata yon gobi mau kana ye ake akan nang ana ko ti ko sen no yon gobi mau na ronani anente ngkai enang pen ti bakanon ti Biira ake no ye ka ngaye ngawa ka ngaisa ake no ye oke ak ano ko ya ke no ye gobi man mau in orang kan ye to no ngop min mau pa no ta ko min business anang kana ko nganya ko ta ko min business honorable Dr. Toatu ta ko min business President the honorable speaker and yon te tono yon te kibu te magoro open mau kana si so ba na unak te magoro no open mau open mau ro wo pa ane kala ko taraje te starare wo miawa te duplicated nane te mena ka ya ok ya ita wo si te mena ka ya nang Beretitenti ane 25 2 ya ka me una the whole subsection na para ka ya mo sentakine na ya 24 section 24 ana ina mata ana ne mata ta era Kauoman diri tanta kaitara honorable tesi eri lambon kuraba te speaker ai takba esare enori te Kauoman pare ye te ngwabi mewa ane kana ya kitau takatau mane re san katawak away ta kana ya rang dio ke tas sikan mga tai
kanga ngaira na tara sa po may ito tanong ko kurono ang kanaro na pa mina sa kapata la sway pare hari wabi meo kangay pa kanaya kitaw kanakia kaya kitaw away yeren kanaya dio o mina na ngakia ti kanwan na sware ina kunanda nangante Minita te kanaya ero konte te tayere erio are no to yesen overspent kanga ngaira ya yotar ke kanga ya irigire met overspent ke to tira erio anganya konan ya konan te Minita ni kapungana na contingency warrant ke ware ya kanga kanakia ke kanaya kitap ito mga puntare eri kita kauoman pangaya si ngaira ite to yes kanga ipunang irangkan may ngaira kanga otar ke ngayare kanga si istarayo yung payaran ke pun karinak po baka nga pun sita po na peme ari wabi mewa ari tawan samang karawan tarayo hey kanga ite kinare rion emine nang aki ang kai raswa enang de kita kanga patoy ero kunay awakia makoron deswa na konang kapungan natin Minita tayo ay kai pariari isibukin kana akia kaya kanaya kitaw ang kanya ko na naroon na ang kanya erin ganda supplementary na ko na rimina ano ang kanya kanay kasi yay ara bina kang ara nonorin na nono te takauoman meri ngay ang kaya te ikatan tanda pero tan kapungan ara swaya amata yon ay may kanaro na pa ibong kakowa taw te kapanakit kanga ngay at ang kanya ngay responan nasibukin te kay in excess ngayon tas sa mga pun kasko kanga si pusmaya me sa mga tabiyang ay bukin na mina ay na sa nakasko iron ta kaum tas pusmaya nga naron na paapon sen karawan ta Rairana ana sa lapakaw yon te takanta nga kurapa ti dilian takaiter ang anin ang ano ko to kasi no yon ti ano dilian takaiter agi pusmaya ka kanga iyeng o kaya ka kanga isaki agi pusmaya Kabarawi itong iwayas ang kota kumin ngaya kabarawi ito kumin presence kumin presence tawang lutok na tuwetos nang ano ko Rapa ana ringin de tiritan takaiter kangate in excess in kaya kita ngapun sita bona na kana karo ni ya para kana era karikite te Abemama yon te budget na ya kita uta katoma ayara nga ito ko kapun sita bona na ayara nga ito ko benda kete bena nga de yita bon boy na de ay ito ko to simula ino na yo sa tabeki apa na rein kamaunak te subsection 9 and 25 rokuo ba ya pun senda Botaki yan de section 24 ni Yohana kurapa ta kumin ko ang kanne yasan sama ta kumin presence ang kanang ano ko to kasi no yon agi abus maya to no yon wop men mew na ron net e mo ke ta kumin presence ka kangayeng o kaya ka kangaysa kaya abus maya o kaya ay no ko ya kaya abus maya kanne Long kanil wapin na no wap meni mau was ari yeri ka akan kota yon wap meni mau ay min to non amita yayo kaya ang kanawangan iti wap meni mau min ari yonek enang nimpa kanon ti Biira Agano no ye kaya ngayeng o kaya ngasak agano no ye kaya ano ko ya kaya no ye no kan wop menimo are oniak are yun ta komen ya kariaiakaki kan sa gino kanin no wobi na onowa o kan ni no wobi na onowa pagi ano no tiritan takaiter yaran kanin nangan ti tiritan takaiter ano ti sigari lampon tiritan takaiter
Kurapa te speaker. Rono e kainis me te ene wap noa woa rono. To wane kainis me te wapi noa ro ku woa ro ki si. Wap noa ro ku woa ro ki si. Pa ie te teakas kan karina. Ngai are imin te teaka are te ten metanga re witch. Askan ka kamena te karina ie te tokoma kanga te motirawa tautana. O te teaka kangai. Together with the reports of the Public Accounts Committee, ke mana ripos the Public Accounts Committee, ke ana komite ana mane te pota no meta. A tokoma ke ane ena karina ki imi te teaka are which yon te makoro are wapi me no woa roki si. Are takapene te ke ane ngate takapene te ka yan roki wapi me no woa si. Angkan ane taka woa ndain ke me kai no. Awai sikan karina ba kangai re sikarau ane sirinanun arabire ya Mangataraya me te soe me Maungatabu. Ai pun tekin te soe me Maungatabu are makorona te bubuar waiwa rokin mewa. Pena pun dia ini kana karokuaki. Are kanuan ana rana ana kanga min te takapene mani are erang dia ya ke taka dia ye. Ai ena karokuaki me tente mane me Maungatabu. Ana kangante takanuan te ana te statement akanuan dana para te tauteka ai na rona ki te ripos an me na ripos ke te statement an me na ripos te PAC awane ning me tata me sinori anga ia ren kan ire ke me rono no ani towana are ni ire me wapi me ono waro kiawa pangkane na ki ka me na kwaki karina na ripos the PAC yon nei me at makoro e woa si are ane te makoro woa ngai are sangiria pena karinaki nena pun si te poroi te inte akana meren te soe me Maungatabu ngai are saka me unare are rokiawa pa enaki ka kamena kwak paron an statement of expenditure te Minita are na kabine me tente mane me Maungatabu ta te rakin na rito erang dio ana nakapena mane te yon nere kariaiakaki. Ta si yan nera kangai re rora yore nere aki me na papun sito wana Teuea. Te yang ni yang te ran kangan kakasita bona kon nere soe me Maungatabu. Kurapa te speaker. Kurapa te lian takaiter ana kona kon di Kauoman presence tan Dr. Toatu Kauoman presence. Raba no te lian takaiter I karau teaka pa tae kusuma ke monte te kangata sibun mengaroi narun tinte tera te Biira ngkai ai atau kata sih kana sibun ngari ini ko te kanga sikata ina bang kon nero nulo ke me akisen mero ke neng main dei ware tera te kanga te ken te Public Accounts Committee barang simang kali na yo kai simang kapeana pe tera te Public Accounts Committee barang nang follow aratai ngasi stang yang ana submit pa tuan ngai na riena benda Toro narga andar na sesente ke na te ono nari garanga pun na yo ana mena te Public Accounts Committee ari na karo en taina are to ba iri era si to ko mate ono na Kurapa te Kauoman yeiri ke kakan naruro yon tonon nake na ko ke no te litan takaiter pa esama litan takaiter Kurapa te speaker atau ngairen daina ko das iskarawan ko taida yon te soe me Maungatabu akan wan na soe are te nerones pun taida te soe me Maungatabu ngai na rien ni raki ana rien nakira te naki ya ka kinako na soe kan skoroi atau seteia bare kan pun taraki na penia wa kan pun sitabo to kan sitabo na no meri ena te porana ki me ana ripos te PAC. Ai tau te pai ka pakakoruan na Mwakuri ena akor. Ke pa na pon te PAC na mong karo te ka beya ki na te PAC an te soe me Maungatabu pa ena karina na
Itaiborana ana statement of expenditure te Minita ena airi me ana repost te PAC. Atapun ton karawan nanu na toy na pun naki takanga kia ba toy na pun naki kinakuaki ana araswa me ngata pasian ngkai yang ai si svo siraki era rono no ikata bewa pas te siraki na pa e kia kana ko te swa me ngata makana rona ba esen kauoua pa yaki angkane angai rangkane sa mo yang ro ai makana rona pa ena akirangin me tata atau ina betona respon kona ne ndan mga bubusia te speak pa ya kakaya roi kami tata na mente tan sa kabala na ko te swa kita sian yang ai ye rono no eska kai de ke mete te swa mo ta kora pa te speak kora pa pilihan terkait rangkai sa ane nang kana ko to kasino ni on tono ade abis maya tono kanga yeng o kanga saki ake abis maya ake ang kanya ki mo abis maya ki tono ang jadi kingan ikakan naruro yon ti ano pun wabi mano oke anang kana ko to kasino wabi mano naro naniti anything kai ina nimba kanon te Biira ake no ye ka nga yeng oke ake nga sak ake no ye gak ano ko ya ke no ye kani sana ko narimina wabi mesua ang kanong wabi mesua inora na paano ano ti tilitan takaitara manganti telitan takaitar yang tesi iri lambon telitan takaitar kora pa te speaker te tokanuan te Biira yon swante mane po warekaki ai tokpe iravatara rameroro yon te workshop ere kanga ton dungorone ki mototo pa ekona te Minita nangan te accountant senere ta kariaiya pamani ki aki penen to kinteririki aki asan kapata ki kai aki penen anakonan kamainga kinakon te development fund kita manen Karikirake rapatan tamanen Karikirake ki angaya angkane re inang mare kian kabonganan tera temanen Karikirake awai si kora ara sirake ito punta pe yang ara yai pare to wana mo te sitapo me nera kwawa ai inang kasinan kuaki sipangan temane ben Maungatabu ibukin kariaiakan kabonganan na mane te potan no meta the appropriation pa ngkai naron kai karawak kana yai ni kiran takatauman into kinteririki ana mga kira ta consolidated fund ang kan ni terare imina kana yai to tenan Karikirake terane kanga kanten ngaki ante takarindin nei ena mga pun Botaki na konte temane ben Maungatabu pakanuan takatauman naron esatere te terate local contribution to the development fund away stapo me yakana ko kinkan tera te takawayan payapon ko na be kana kangai te Minita ay kan ato ay bai neriyen terai ay kan kamaingi na ko ikay ke tawai tarong ne wareke ke nikidan temanian kamainga na ko ikay angay resepe yang ay pare stapo me nang kan ite Babairean na neri nang sukuron te Minita me te happiness yan ana rules tera te development fund at the rules areswan kabunganan ay kona ni biset te Teuea Iawan ng kanya si sangiria pa kabunganan na naman ito po tanong met anariin kariaiakaki meikai ni kutaki me tinikira naman inok nakon dapatan na naman ito Teuea ka naman kasi nakuha kinakaway na punta ni itepeye o an ngaira tepeye ngaran te tono no yere katakarin din na Biira pa an ng kanya ka ngaira iro na pe na pe sisirak pe na pe yaki kana ko te swami Maungatabu
Yan spangan temanep Maungatabu pasingai ya. Kunan nangata kadiai begin kapunganan na naman tuputan namin. Tawan niya nera rono ante. Sekan kami unapa pun sukun narona tirate wakinan kapunganan na naman tuputan namin. Berapa? Berapa tujuan di kaitar? Kauoman basis, on Botaki to it was. Ko era pana ono de Beretitenti kaita ringa pun turun nang bura ki. Nang pun kami unana si mata kami te Mwakuri ani rau. Om mesu ki. Te mora nga bura pun te ita pun Mwakuri nang na ita pun mero ida ki nang ko ki mero ki te Biira yun pun ora ayo karena na ba yete punto ana mo puni makan te minta te Mwane ngkai Mwane ya men the consolidated fund no the development fund vice versa ke ane ponte ante te kauoua ngasi ka su kon ne bang kai te ngwa ke are ka ngai karo ke ngai te the shopping spree are ka karo ke to kintera to kinteri ki are ngani te ni ka to mo no ya ka po ki te bos na te computer me te indari ke te ki pun na ba bukin kapten te Mwakuri ke mare kang ayu itu ko ba nang ngana ka din to para ke ba yo ka te sukan te yen wa ngai ya kang ayu ke ba to karo ki non to mon wikin te di tamba ai itu te bo ba ri da ministry ke ta ko ka to ka te karo ayu bo ba bukin po na ka bon rai Mwakuri ke ma sinoria ba ante be kang ayu pun ke ki dia ke ba sa kino na ba yan ya ka te te Mwakuri yu bukin ke pa i bukin na ba nang ri ya ngasi bukin na kana no pa te pun ke pen te Mwane bukin na to ko to ai nang i me mere ti ta bere Mwane ke to te rari ita ba ka ke na bona ke bona no te Karikirake tu ona bero in te ganni na yu me na reitera pa te bedai ye te in da te contractual liabilities ke apun akuna da when exist beyond the financial year ke yari to ba ka ke na ba na jadi kita memang amon kata umumnya kita diri kari are muina te financial year muina itu orang kan teman dari memang apun dah and apun continue to service the in obligations akan tu ke baru ma itu pada ini mata the honorable speaker bangana karo kayu ina karo kini apun utana makan di teman ini pun karaya no konten number 4 account ina dia mon approve te dah de usini ada nak kau kita maisan no ke bana ina Karikirake te tumara ni Maungatabu mai na karo kita karaian an na karo ke mai to kin the financial year kana nei wo ka era Berapa Kauoman jadi ke akan mero yang tu no. Age angin na kana ko to kasino niyon. Kalau no kiri ko mo di diri nda ja wona sama te diri nda kaidar. Berapa te speaker askar bate Kauoman na nakapara yon takarindi ne po in swan manin kiribes toko kurungaira otara pare min te Mwakuri angkane min takarai man tapai ngaira sisikan taraya pa enaki ka kinoko spangan te maneben Maungatabu karawan nte suai ayar kanga ngaira rasirak pa epun ye kiana ko kiyak kia tawai sinapun te meto sinapun kaspuan ko nam tai pura te speaker kia pai over epun naki ya kana ko te sua Maungatabu yon spangan te maneben Maungatabu kia pare kanaro na pa kanga to ngaira narara to inakakaya ki mo to te tirate to tenera de ena kasini ki ai ki to te tera ena kasini ki ai menera raswa Maungatabu ibukin to te tera ai pakangas to kana arona bangai da saginoria nora te to te kanwan te swa Maungatabu ena kunan kariaiakaki ai atong kani to yaki to ses ane ngaira te pe yangara yon to wana te Mwakuri te kibwana wapi mesu kanaro na ba kabarabara Kauoman pai mai ne na kunan karai Mwane
Baren tokin teririk senate baren tokin teririk. Separan po wi main tokin teririk. Ang kanne tokin teririk awe ye na kunang karoy te minita. Ano nang kanne te nara po wi na kakin kaya etemon po wi tawan kanne. Very asang kanne ra. Te takanya bari asan ran ngaraya ka tawasan ka. Kapungan aki bukin itera re tekin. Oto Maneaba te Minita te Kauoman te Babairean te pororoi. Kia to tas pun ni sama pun tapi kia para sirak ion te Mwakuri ba. Tera roi akakin to te tenan katutu ion nei kan ba. Enakangan de ke na ena ye te takanga kia to. Tawai ngana sa mga rokonte te ki buain te meroro te speaker sama kai te ke mai na pang kai to te tuwana kanuan te Mwakuri ena kunang kapungan aki ye tenani mane ria kariaiakaki na kunte mane Karikirake ana kunang kapungan aki kini terana pe kai ke mere kanga yukina pa ye na pe na kanga ke bairi kita pe yang kero na pato ya pun sukuna pen tuwana to sian ngane ena noraki to ngares kuna nora ria ina pato kana ye te kanga esen de dakanga ye tau te ata wanis mere kanga sabo me yukina ko te wab me suwa sian te speaker ya bubusi te kana ra ono no Kurapa dilihan takaitara. Ono ho to kasin no yon. Akia pusmaya to no ke kangayeng o ke sa ke pusmai. Akia. Ano ko ya ke. Ang kanin nang kana ko anu wabi me suwa au wabi me wanua. Ya akan sisirak yon. Ai inora taura berbe dilihan takaitara. Dilihan takaitara ono tesi ri lampon. Kurapa te speaker tai esen Maneaba au sisirakin te no meroro. Me tai na kawa kuna pun tabikian te sisirakirik. Ayon ne kanga te kapunganan te mane ria na kariaiakaki ngkai. Pai bukin to wana kanga pun noina yon tenan kapakamani ria kabeke tau te yan tenan pororoi kitanan contract for payments. Yokonen si pokira te Kauoman ngani ra kanga katutu yang ai ana ki ai to te takarindi nei pa yesen dinano tau te ka yoren nesme ta ta na pangaira tante yon kapunganan ke ato yung masisira ki mate ya te speak Kurapa dilihan takaitara Kauoman versus ano Dr. Toatu. Rairana nasideng kamata te dilihan takaitara ada pun daw te katutu na kakinto atuana ta te procurement ke ada ta esen na fruit ta so in bukin to ta mar ta tu bukin ta process e kana te dinano ka ya ki ba ngaro ko te ta yari ke ngayan kan ni ta wei te mana ta roi bukin ke ka ya ki manga duplicate te mang ka ta wana na manga mon karo ki te ka le mina pare ye te mana esen da an katanirak bana na kai ta ra te ka Babairean aro te ki akin example na ka ki ana wa ene wokuman Kurapa Kauoman tegi tadi takaitara tama tesi ri lampon. Kurapa te speaker ko wanda sirak esen ka para rai rapa te Kauoman na Kauoman sirak na na kan notara kana ye ta ka te pororoi saini te tautera at pororoi te ari tapin te tautera yan te pororoi ai kai ke te na ka Kauoman ibukina Kauoman versus ano Dr. Toatu. Kapu nang inte borroi pun ye te katau mari bukin age ya re ma ko ware de ma te bakamane pun te pai to wan kan pada kona ni ye te mar ke na ki ta ye be ka agi ro kon te na ki to te enda kanon te borroi ka ki karo ke man tai no ko kana karo ki te borroi are ngana sana ki borroi no na ye te katau mane esa to roi bukin era Kurapa Kauoman tegi tadi takaitara. Kurapa te speaker te reita na sirak pa nanona pororoi ai kai kaines me te Karikirake ke tera pairik ta bewa ta yo Kauoman versus
Tokona ngayon is with the Karikirake and get out the Kamokuri. Sexy thing Karikirake and I can talk the project related. Tokona became the Kamokuri. I got the Katiraka Bunta, the Bonumiki, the Kitoye, when the local services like is kind of like. I can make a sexy day in Karikirake. I want to take the Kamokuri get the Katirake. Rabat Kauoman, the leader in the writer. Rabat Kauoman, Nana, like tekan tenan contract for tenan pagamani yan the boroi, ay yak kainis metenan Karikirake. Pare kana Karikirake or yak kabeyak pana, anoka kimin te tokin teririk pare upon conan de sinok te teraka poanan mane kain karokotokin te Karikirake. Sian de ngayes kan kameta tai roi yon tenan kangang ngai te senora ke akarina ke yon kan ne ikonan sisirak yon re terari ki re ina ere kai kan yo kina pa ke ya to to kainis na kon re to na kakin to po pai parian te to contract for a liability are to o tanana te ministry ke to eka poi tanana mara ki bukin na Botaki awaki tawane ngai o tarangkai ba ai kan pai ya kona ngai ire ke mere te pakamani ai pare ngana kana ko kina kon development fund kan ere ke pai te Karikirake mesi te kan no te yon re te ere arabe pangatira ki pai ani kan and other purposes ngatira ki pai ya kan to yokonan po kira ta kaumen nanganira to timeta ta ba terarik bai na konan dikire ke yante kapunganan te mane ade to ina terayete to ibukin na ni mangkarinak yak kaswa kinare bai ma iriki ata purposes kan bo si te yote speak akora Tokaibure presence. I end up at the and I got etc. Can't the Torbuki. I don't know about the tribe as the purposes Nagakin thought the incontinency, I guess I can't think I was the try. Toya injury. I get the thought the Kauoman and get I can't go and Kapona, get out the daughter out of the Bono the Besino upon Agito, the Kauoman Bugina. I can't go and Kapona cap. And then like for the purposes. Second for the business, I thought Sankabu no I can talk on the key. I can kind of rock. I talk about the money and Tanya. I didn't the right book in the Gang. I can't and I will walk it up. I Norana Dora de Satianek the Menus on roll here Metabai. And the speaker, yonder band, but noted the Garadoko uncommitted funds at the end of the year and are transferred not on the development fund. Manga explained the other event. You can have use for other purposes. I have one Naki, Hagi related to the development. Is what I ran, and then they now think of one and zero are the Tangidia, and agriculture development. And what is on? Tokaibure presence. Rairana, I select the Sadia and Ekman and Rosa. Tanapun Ganapun the development fund rules. Yen, but I sexy they in project and the Yen iron what special needs. Okay, are they arguing about the project related special needs? I got an angry book in the book in the water number. Okay, the interest of the public interest. You talk about this one, I put mentioned about the special needs. Aye, the Sajiria or Nick Minus or Metabai. Water at all many presents. Pa the money you are committed. Yakon Kaponagi on by the door, including the recurrent expenses of government. Is what I ran and not survived. By Yakaponagi and the Bonamat, or Yakia Karikirake more and approved those in the EU. But the practice in Goa, Imanya Kaponak on approved those in the EU, I know that is what I mean in a
The government presence, yeah. Government business. Teuea was saying about the Honorable Speaker. Ari mine Karok te Karai, no Kirake Moa, Deus, by not proof. Secretary upon Karai, Kinabetana Pare, in Auranga, but the money are Karaiakari, Irangaki, Kauoman, but then lapse. I added the Bakarok and Gai by one upon in a Kurandeke, Toyeta services, Agaki, Karok to finance, and yet the money at our booking Kauonaki. Now, ngayon kan ite tayo na unin ite pare sekte ba sa karon ta karay na nakikita tops ibon mata ta no kira kimo tops wana approve ya era nanga nakadiye Kuraba. Kauoman. Ataran dalilan ta kaida. Punga benen na usira kaya na kangan nota. Kaya kanaro na pato nakakinto to pupay. Kita te catering ay yaki le kita in kapakana imain tukin teririk anan kanne pare ye na pe yoko na pere tenan pakamani na ron responda taya ako nan tawa kini karuka to ngai pa ya punna konte ane akakarawa ngkai ye kina mai ye naron kai sa taya ka takabenen pakamani kanarin penin karuko yami main ta ngai ton sa tugi san war ke per war ya pon kon kan ne te Babairean ngai e kaines mete te swai yon tenan po pa yere esen committee te tau te ka ba ena kareke me swai ka pakai pona me yo wa kin tokin teriri ki to tokin te tai ere ne ren ka pona ke man ta angkan ne notarang ngai yo na posi bukin iterai kan ne na ka pona ke man e kai Ada tahu begini tu popai te local pages. Ayah kita ina, kan tahu tu kita tahu ya kariaiakaki kabunganan te mana, tak tahu mana. Ayah konan kan dek sinako. Pa enak kakuruak enak kapakaki te mana ya kita ina te tahu ya kariaiakaki. Yes, tahu ngai tahu. Government business. Tahu, dah aku nanti kis. Kangan dorun ita buat beri mata the Honorable Speaker pa second na pa enanikia na teman tayo katori ayo nga po siguro po tisua ay nakatayin to pa aron kanano pa yei tinikia ni man to kintirik me second na pa nang punikia na teman katori kunan na to ante betay isma po tayo supplementary ngito ya po naki ya kito ngayari nga sek te ba na anak kinto ay nora ya ro ma kainte kaiter na ato ko pa teman ya yung ngay na pon nang punta kang apun teman na mga ka bakata o ngai mga te po yung kapjina ko asek pare tayo kanaro na pa na nikita te teman en tokin te mind te fan tokin finance iya spona te parte man ane e tokin na ko ora na te punando ai te na ngi segaro ai kang aska te ben suki te en kapene man e ka apun da kang apu iro le apun na gidie apun na gidie pare na ki ko na te ka shopping spree pare Kaya ka bangai pun di detain na, kanga to Christmas me na di detain, nubo in ke dari kita ya ko ri kampo sa ya ki ringo ba ego ko buono ko dai na pe na ngere yegi lo na paska na su kana be tawa ka ra to ko de dai simanga o ko budget bukin ta kanta na ye tini ki rasna ko na kan ndera de dai are ta to kin tiri ani pun tu wana bukin na ngaska dai tu wana ta ngaska rai with good intention bas na dai kamelo na mane te dera te tau te botat na bet okay na ko kan der ram ba te mane kan sinang kasugui ba te inda ita pa ne pun e pun da ngani ora un nga par to kintai kanan ba rin de number 4 an nga pun tin de yan ta ka man de number 4 de budget ba an ne na ro na bu na na approve de dera an nga pun nori mai sa ba na nga pun nu sinon de bu nga ta mo bu Karikirake kan nga sek de ba na ena repetakan kita orang paling untuk kita ina ba nga punin na tanto sa iyo na ikan ko akiri paling main na kabongan na kita manan ay nakali ena di kamo nakali tao sa iyo hello Rabaua ay nora am taura di sa di ban or na menos na ko te Minita te omni presence la ina took to practice our warrior at the end of the year, other industries husband, matamani ari roya, when they kaka,
ena puntuk yan para pun ina matai ya tin of the kanate norio o kon andan ga ma spin yon nari to wa ke yu ena to kin bunya kan ya kwa kin a ko yang kai Kauoman bereses. Ngā pata rako ena buken ka wore rike. Ta ko tana pun ngā katukian nana pun katukian na mela ena buken ka wore rike te ngā pare uringa pare te pre minisi ja pun ngā karo I wopa ngā rako tau November ke pare ya ante so ko ngā karo te karai ya te mila te maya ngā kariai te karai merente ta te personal emolument no container te no operational item ko ngā karo ani ngaro ka kariaka kirun te mila te maya ayare kamu te kanten ngapain pun pada nangin te ya suka ke ya yokunan ton bobo ina kaka garo ko te ya pun ko wa ke te meniro te minta te cabinet ba ya pun dia te ta te manga te reallocation ke te environment era na ne bobo ka Kuraba Kauoman ita ba pun ya bosnya kanin nang kana ko ngane di kawasan no yan mo bi mai suo wo bi anu an ting pakanuan te Biira ake apes mai ake khanga yeng ake khanga sak ake apes mai ake an roi ake apes mai kan arimino wo bi meruewo ye tonon anono ta o embeses an ko bi meruewo ya an ko ta o embeses an lo tak ta tu etos o embeses era pate bueno compara te por pare se bus mai ngano ko minte te kakakan da insira ke kamais ma bugin dane te ku te mogoro ko merwa ye inkan da rese fubusi ba non ek kanu antiki to wana o merwa to wana e bugin ka mata da ni reke ke metamane ni Karikirake ke te development fund at the special fund na repon nokor met the consolidated fund ye ina bete ke butenua e po a garina ke bugin ka mata ta yon na rapata nako te Teuea ni reke ke na ko kon a kaina ki na ya account ale na ponsi kona en Karikirake men na kariai te Minita Karikirake yu e bugin tar wagin na ka menogin roi ana mane te boten nameta era Kuraba Kauoman President Kaitara Honorable Casey Area Lambon Kuraba the speaker si Susmaya na ano te Kauoman Presidents pa ito pare pun me tata yan ne betes pa Maungatabu pa te tenan Karikimane ke ana rin te to consolidated fund no te tenan special funds Karikimane men special funds ana karina kin te consolidated fund ke ba ito ba me tata ana pare te development fund pun the special fund yes si po to kan kaner kanga to man kami tata na roi yan rasway o karinan na ni te yari na ipun me tata na pe ata na sikroy na pun kuriak ata pun ye te tio tangkai me na pun roilin kuriak pa mine esire ke na pe te ta esi karina kina pe manin te tapato wana ta anera ra puto na kon no ne Kuraba President Kaitara jadi ke akan meruru yang tono ngkai ake nakasino yang tono ake abis mai tono ke kangayen ake kangaisak ake abis mai ake ano ya ake abis mai kan wabin meruewa tenibui me toana tenibui me woa tenibui me tenua ye kakan kan meroro yan makurai kai oke kan nang kana ko to kosinan wob meruewa
tinibui me tauana, tinibui me ua, o tinibui me tenua. Ana tei, makanuan te Biira. Ake apus mai ake kanga ieng, o ake ake kanga isake. Ake apus mai? Ake ake? Ano ko iya, ake apus mai. Tinibui me awa, ang kani inupai noray kanya na ano-ano na ti Kauoman Presidents. The Kauoman Presidents, Honorable Dr. Teuea Toatu. Ko era pa the honorable speaker to saki ka pun kan pen te no no ke ani bukan te Mwakuri te nui maua ka pun si te bitakin te ka to wedding ke si ona ki te min te ka mei no na ki minan shall ai na ka me to akik era Korapa the Kauoman Presidents, the leader and the guider, Honorable Tesiri Lambon. Korapa te speakers, pusmaya tono no na peita yo. Korapa. Korapa the leader and the guider, yedi kay kakan meruro yung antono. Ay te sati ako nek, te man na may tarawa tayo na ino, the Honorable the boy why. Raka sa bari, mas nakariin na kita rin aros. Kanga metoto ora te bani siyaw. E punag ni metoto, yohan di metoto, aki metoto. Tau, kurap. The Kauoman Presidents. era wana si sa ti ya nek de no mei tara di no ka so nga urde en lois ba elang kolometor Korapa the Kauoman Presidents. O kanda nga kongorahan na ti sati ako rin na kay mato. Yedi kay tarahan na kaya at ang kanako ti tukasan na yung antono nuan and ti yung tinabui mau ano na ni tabigay the Kauoman Presidents. Ake apus maya kakangayeng o ake ake kakangaysak. Ake apus maya? Ake ake? Ano kaya? Ake apus maya. Ganyan tinabui mau tinabui mani mau tinibui na onowa. Dia akan meruro yon makoron ay kay. Ayat di dan terkaitar. Ano tesiri lampon. Korapa te speakers si kan vusi ta kamea tata yan. Tinabui men mewa rokyo no, rokyo wana rokyo noa. Kanga yere kainis me te tenan mapurin kapene tenan pupusi anering karo ki dinanon te ifmis ke te sistem ka yere ewa si te sirakin kan ko to ki yere kara kamsira ake eswaire ke to tapa ke eswaire ke iroia te ifmis parang kana ya pasara swai ananona si tapong kan pa ananga kunan pusmaya ke ya pupusi ngananan korean te bebe pare na ria din te system ta terana kan to ana ria tawana pen ni karok mai sistem i mai ne to ina kame to aki to ina makina kanon this way to si te sira kyandi bukiara rakam sira ta yo ora Korapa diri dan kaya the Kauoman Presidents. Presida pana na sirek na merata de diri te kaita yang siwa yang sirek ayo ito ko ba yang kam sekita kanten ka bongkan yang pun yang burma kina pen nakita naki karo be ken den karo kina kin to imon sen ven roi te ifmis te ya mawor ngite island councils mayan en naki rame ito ba naki ure ta kai to naki kabungana ga yon karo wa ese roi te tera ya ate suane ira kere ke mate ifmis ade ta de orne to na ba ai pun te ko mek le ba kan no ya na ke tabia to kind the treasury ke mana na tenga primaga ya roll out ya de ifmis no on era Korapa the Kauoman. Okay, akerik anang kanakongan to kasunod yon tinubui ma
tinubui ma aua ni maua tak tinubui ma tinubui ma aua tinubui ma ni maua tinubui ma onoua ana tei pakanoan te Biira ake a abusmaya ke kangayeng o ke kangaisak ke abusmaya ake ano koia ake abusmaya ngame tinubui ma suwa inora no na pati Kauoman Beresens anangan ko Kauoman Beresens na tinubui ma suwa Kauoman Beresens Honorable Dr. Toatu. And the Honorable Speaker, the dono no ngana iwa de mokoro te mesua ki mona woa ka e ka tere ki ei ba te council ne na kaponganak pona na council tauteka a mendia ni opo ki dararwaki a men kaputa ki ron the county in general ni kaines na mokoro o merwa a men kapongana te penke a de licensed yon kiribes o isna nukuni kiribes to no yo ya katere rigi kaini pai ibukin na penke tauter era Litan Tokaibure Honorable Desiree Lambon. Kuraba te speaker I topa sinang pusmaya to no ai pare I topa punya ngkai area kapongana kina petera te penke isinan kurap Yeri ka kakana meruro yon tonon ang kay kangake na kagenom Kauoman Beresens pesina pa pusma ki dono yo era mare su pa kana democracy era kurapa Kauoman Beresens ang kanya nang kanangan yon tinubui mai isua tinubui ma wanua tinubui meruawa abui matuan ye kanakan kote yon makuran Litan Tokaibure Honorable Desiree Lambon. kuraba te speaker to yon nere te nupi merwaiwa are ma nere to aswai men na anak to si kan sisirek ta me tata ni reke me are ayamane kain kiribesa ke asan ni puak ke te seas native estate nga ka ko kinakonte te director the lands o ikai area apen karina kinte nan the consolidated fund yang kanne tenan mane ke kita terari ki mane to ya ki akete yo metari to yesen paka te ikai yokonan sibu busiba terangkan erun te arun mga kosina kwaya mente kita kakaya numi mente the finance pari yang kai to tabi wate ay bubusi era pota nome de ibukin na yamane ato puya kita meye ke yo ay suya area asan bo akan ko ke ngai ay kakaya numi meto iterangan te bupo ngai kanaro na ba ya ne ere ena tawa kumina to ena konan teraron tawa numi mane kai irong te accountant generare ena konan ipopo ke para Kauoman Beresens. ko ran siro ya na sirak te Litan Tokaibure o ai wala te mai kara woni ngai bare ko war pun nangi te ngana pun mane ga pun nangi man naki anak e konanda naki konan to nang ka ana nanga trace te ma ye the regulation the financial regulation and nang ka wo ro ka ma ta ka yo runte anga te kawai kita ni project na ka ro ki ibukin arun na ki na ka ki nante te
unclaimed ainda the money sing it the deposit the cabin like it the one and the na karo kiro ainda rangaki ino te the financial regulation that you are going na karo ngai era na ne bo boka ai ai teran ai bonake na kana ngai to kosan ran tinibi mai suwa tinibi na wanua tinibi na ruwa abi metona anan te pakanon te Biira ake a ano ye ke kanga yeng o ke kanga isaki ake ano ye ake ai no hoya ake ano ye abu na wo angani nora ye na no na ta Kauoman presidents yon na ni abu na wo ana kana kono konti the Kauoman President Sakarine, the Honorable Dr. Toatu, the Kauoman President. era the Honorable Speaker ta ibu no oran tau sai to bodo name ta ibu siwo wari ko no mi na ni ita ta yo na ai eran que ari ne ta no kan terita kana le ma en yo ante abu ma o sa ta yo na kai en te mogore me o ni de que me tai en ro na saske I kai ya de yonia ki kanua tiki boaua nkaterea ki pa mena kariaiakaki te Minita o te sakorpoki e na kona katoka ke ni pita te ro ke te sans are kaponganaki na na rapota no Teuea ake aki ra na nun te kai pai de yo ante magoro ayo to no no yo e na boga ka metoan te tararua na kai pai yo an sans ngasua ake agaro ki na rapota no Teuea era Kuraba the Kauoman business, nili dan the Honorable Teuea Lambon. Kuraba te speaker, tos isin ora di aina na rana ono te Minita te Kauoman yon te karinan ana Babairean te Minita ki to panana kon sakorpoki bukin te to tenan Babairean yon tenan ro ki to teraria a senaki irana nona te ana rapata no te Teuea kurap Jadi kai kakan meruyan ayo tono. Oke, aku akan nak minta Kauoman presence. Presidente wa busmagi de ya wata te tono no yo ai ro re su kana te mokro Kuraba the Kauoman presence. Angkan nang kasino riyan tono. Ake abus mai ake kanga yeng ake kanga saki. Ake abus mai. Ake ano ya ake abus mai. Kane sana wangan nakon abu mewa abu metenua abu mewa abu mewa aw abu mewa ye kan kata yang dikayu Ake angkan yang nak kau senang, babi mewa, babi metenua, babi awa, babi mewa, babi mewa, anati pakanuan te Biira. Ake anu ye kerana yeng, ake kerana sak. Ake anu ye, ake anu koya, ake anu ye. Abu mai suang kan ni. Yai tono no ye no te lidan takaitar te Honorable Teuea Lambon te lidan takaitar Kuraba te speaker away te ki abu mai su ai re ke metenan po ke tenan Mwane ke ro tenan grants ara no e kaines me te makoro te ki bu mai su ro ki tenua ai re e te kina ki kai pa te sakoropo ke konan busmai tenan poka ke tenan nanganon tenan Mwane ke poka na kon te Teuea
meiroia tauteaga isinanuku ke rapata tapeua ke ometa. Aina dia ni kauoua patenan mane kai ana karinaki the consolidated fund ke the development fund patakari ke mane singkana kita tap tapeua ke narun ari ana kariaiakaki te Minita. Kangane te Rairana te kibuai nikidipes. Kane arono yan te kibuai pa towana sikan kami una te teakare te mane Karikirake o development fund mente te kibuai o sinoni amina me te teaka e kangai te Kauoman te sinoni ena pe muin te teaka ne are ana kariaiakaki te Minita. Ang kanya sinoni amina me kangai tenan mane ai kai are na taraya te sakoropoki pa ana pengkina ana karinaki na mane te potan no fund tenan karike mane singkana apun roko ibukin ngkai nisken ayonus nakon te rapata ni mane ay kangayon sa rite special fund abukin terangkai sakarine ayos kami una de development fund pare sapun subasan kabata na berete te health foundation ay the special fund yay ang kanita tenan pa kamane inaki sina kon de development fund paano ko na nakon pare development fund bun the special fund me arawat special fund ne asasen katikai awana ko na nangamane yay kiton karuko yay tenan po ko meta kitaw tea ka gerapa ayare ay ka ngasi siera ara arono bas iskan karabe pe pare yay era suasa sen kabine ni rekere ke me ang kana arono pa anaro ilon sa korupok o seksi bukin the development fund pa bukin ni kabene tenan special fund akana sen men korap Kuraba lian taiter Kauoman presence. Era bana no te rita taiter ito ba te yung arori ma tau iskara uta wa se kusmai pari to wa pun mani peutak na yan te suane and or otherwise approved otherwise by the minister no kana na kina kon the development fund akona no kon kan the other funds ila dikin the development fund at the special fund e wa te ye ra batang kai mane ka krine ke aprenda like special fund the money tania the special fund the import levy fund the special fund ma snowing up ila dikin the special fund not the consolidated fund Inner other funds e kakonanda created na kin tango the stapex fund the coinage fund the Maungatabu created specifically for the purpose and in order the Teuea from time to time ayari to by snagging and restrict no one see the consolidated or the special fund as a day of a special fund is a include the development fund the Maungatabu the Kauoman the Toatu na no na gian the section na yo pa yene bete te me ngana no yene te me da ngana kariaiakaki mai section no the consolidated fund ke do special fund me to yene be other funds and to ba ngana no le tauteaga te to me to bona pa ADJOURN ta ngkai ka mata era Kuraba Kauoman yai ke kakan Nero yang tono, oke, nak kau kena orang di lidan taiter. korapate te speaker skarapate Kauoman ta e kinora te Rairana rono noe atau te ngkai erin te kan te kipuai o te siwo te manene ke e mane viak pare punna mane te potan no meta te mane Karikirake ayare pare te mane Karikirake pun te special fund
Me tera kangangan nani ke ari na Babairean te Minita. Pare bukina kanaro na patemani apundeng metata. Nanu na yakai nanu na Babairean te Minita. Awani apunde ina bengarina kinte te rapatani mana re pun kainis na koina te temani re rokwan. Ayani bukina riskarini special funds pare are sepunda te kanuan na suare sa sangka vene kai. Ang kan kanaro na bakarina kita consolidated fund. Takanganga pare nang deng kan ni mga roko ikai. O ikai apunde ina ke appropriated pare pun tenan paintangira kero. Okay. Kanaron na be ke appropriated tenan mani no po kay bugin tenan Karikirake pare sinasi kariaiakaki by resolution sakit deswa. Ani ngaya si stebe kay ron no ay pa anak mga pe the consolidated fund ay mga to one of the process ke asan taking it Kauoman pa bugin karinan wa may suwa pa yerangin bete. Awan na be ina pe ngairan na si stebe kia pare kana pun kainis na kon ay bugin te health fund the foundation fund. Awan ya pun na kon na be ya ki mga karina ki mga na karina mo andera. May sina pare na na yokonan na te Minita e mga pun kariai ngai kariai yokonaro na pa ya kariai. Paning kan ni mga itera na reto wana yang ngai kanga si saki sikana ko te ya kare ta kariai an pare nanu lang kanaro na ba e kariai makana mga kariai yak mo kana ko na kon te health promotion foundation fund pa sa tawa mo ikai yang kan te risk te kanga na kon ndek inang sukuba ay pun na kon te Minita penerian kariai mo to bukinara. Yes, sa tabi ka rono no ay te speaker to kana pun mga nora riay na te Minita ari na mga pun nora kintain te tera kapungan na mere sa kitang ire ben mengongo tinani mani para kanaro kapun ko na pen kanwa te pen ari karokwa ki bukina e pa ngkai pantaka nga yan ang siraw kanwan to consolidated fund na ron nere au sisira ki may main amon na ki ataki min kanwan kita ay pepe na amon Tony Miango, Derry, and Ankangan, Manga, Cosinaquan. Came at Oikai, Mane can Roikai to an aqua parade, Mane, ngkai. Me a Takanga can happen Karina and the patent to consolidated fund. Double meta and the speaker, but I said, some of the Karikirake no egg, you can take one corrupt. Koraba elitan takaitara. I said, "Mama, the cost in the Ronan Tono, and the Kanako cost in Union." Sum up, sum up. Ako kay mga kanakuha narimi ng narikita na the common business. Nariyasan dati, yasan karawanan sa map ng kanakuha to kasi na yan. Amo nono. Yun na ba, Abemama suwa. Ay, ane B. Ada B, ay, kanawa di nakita ada B. Rabu de speaker ba yung maninga te akan na wawa arono no yon ay. Aring kan nere B ere kainis mete terukin mewa yan ne bete Abemama suwa. Ay ere kanaro na pa iye te sanga te boka. Ay itangiria pa te pororoi ena karok te pororoi isinan kun na account te Teuea away te Minita ako nan uwasan ako te cabinet ibukin na kariaiakaki kan ngaira rono no basangria e pena kami una pa kangaya kirang kangay stapo me irang vienen epes tai kangaya kiroi nang tira roi ate Sesen kami tuare punte kate te account kiana ana rana account tau te kare impenin mena yei impenkina kiai ana mani angkani yei tangria pa ana ki to ani ngai resaira pa to ina to pun dia yei pa narin ke na pare ngai re ro re rin ne pe yan re te mo pare nanu na te po ka ke mani ana angkani te ena men consolidated fund development fund si kan nena ke o en ganaro na ba ti account ena men ri kia
Ia riki saki ana account isinan kun ana account te tau te. Ngai rei rora kana na ko puna ke ne beta kanga pa re apun penin te paki ane. Asi ane ra are te be yang ane ni me wane te speak kanga erang kina ko kanga e be bes kurap. Kurap deri na kaidra Kauoman presence. The Honourable Speaker, I wrote about in Gara, see, Karota yon and Ari booking the Roma, booking the money and booking the special fund that I can tell the foundation, the health fund. Ari, Naki Ram, but the a young son, I can yak there a mogulion. I take done and I wouldn't go around the Kauoman, the Karaiman. I talk about matter than that. Can you on the young gun? The and I ignore again, I think that when I'm on and the 6 and 47, the Kibuli Noah. It's all about Kanapu negative about the Ngkai Bunkamonak, Nagakin Town, and start to KFSU, Ibuni and account will I send the consolidated fund, the development fund. But the climate finance division, you went on money will roll and they wouldn't. Although can I see strong to put support they sign agree at the donors when they account the number 1, the number 7 account. I don't know but the Nagi snack and confused but again Tamamori can at the put support and although the money you say that the State Street Ari man again gave me an apple form part of the consolidated fund. I don't know about the back out about when they are still and I wouldn't go and then I wouldn't talk cap 17 and get all yarn to be the Biira and become tax. Yeah, no, about again, that's why I get mad. Can I see yarn in a board and come matter on the reader, but I put send happen, I go walk account is in an account out there. They thought when they don't have the support. Mary. Guy put a second guy completely outside the economy account, but I put the still within the bank, but with a different account title. Technically speaking, put the part of the consolidated fund. I must see the Tausi and the KFS sooner than the whole as one under the open data, the part of the number 4 accounting. Nan kan itu adalah kalau apa sih orang ya, kalau kita kan energi nak kan, napa itu untuk kita, anak pun benda, kalau anak pru di ronde, mana teman, ada nih buka. Kurapa Kauoman, jadi kita kan meror yang di tonun ane Biira. Oke, nunggu kan orang di dalam kaidar, orang di sini lampu. Kurapa speaker, berapa Kauoman. Ai tok ba ngaira anera rono noe ngana sinora re se sen ka basa re tenu pi mai suwa ai me tata pamane ni ka pene ni ko tekine be de grant are na roko ana pene ni karina ki yan ana account te tautea awakia ikai re kitaburi ki account ri ki da bewa re ta ena kariai te happiness kariai sta pon kanne me ena suku te rate te Babairean on the cabinets, can a year on Wubusing, I thank them and Karikirake the government account. I don't know that the government account upon penny year at the number 1 Kapenki. The Ganea Busi Bana Karinak Patoin and Akin Tapato. Aki and Kanye Yan, a recess person capacity than we may sew. I rose Kameona Stapome, E Kana Kwan, by in among economic Ponganaki Diki. The account to one is in the government account. And ngaira arapukin around one. I told me that and we may slow. I carry the government account and I've been in dinner man. Akia Aro Metenan Karikimani and I've been getting in an account out there. Here and I pay so that an account out there in Capen. I can get in number 1, number 4, or number 5, number 7, or year them at a and Nakanarona. But the Ekbrabrata, Kauoman, Yan accounts, the KFSU on the climate change, the finance, climate finance, a Saki can
part of the government account tananuna ay kay to na riyan mga taray pare sinariya inira ay kanuan kay era swase sa sangkain kapata tumakuruan niyon the bank the banking arrangement ay sinamapon gasko ironte sa wakin akonte te minita ba ngane ay stabo me mang kariki kabongan anti account sinanukun na account te tautek pareng metuato deswa ana cases te minita na konte account in general kaya ngai na tararuai iterai kayo ana koya ana rapatan ko tautek akeri kaya na mga kaukana account isinanukun te government account ngai ro rei sa kinabe nora tanga na kana kwak pa ito ba akeri ki mga te tenanuwa yon engati account na kapona korabate te speak ai sa te bekara ronono yon ne pi ibukin te en kaines me api me sua rokin mewa pa na kami unaki Kuraba dilitan tagaiter sana ko to kosin yon ronda niasan de pakano no dilitan tagaiter agapus maya ka kanga yeng akyak ka sa agapus maya agyak ya ki kan ne pus maya ki tono noan yaran kan sa abi me sua abi me anu abi me ruel tege kan kota yari kin makruhan okay, anang kana kota kasin yon pa abi me sua abi me anu abi me ruel anat tei pakanuan Biira. Ake abis maya ke kanga yeng, oke ake kanga saki. Ake abis maya, ake angkan ya ati ya kan pakanuan di Biira. Ni mabui metowana. Mabui mawo, mabui matenua, ani mabui mau. Kaya kakan meruro yan na makuruakan. Okay, anak anak ko to kasi nono yan. Ni mabui mawo, mabui matenua, ni mabui mawa, anati pakanuan te Biira. Akaya nono ye ke kanga yeng, wakea ke kanga isaki. Akaya nono ye, akea ke, ano koya akaya nono ye. Ni mabui mani mawa, ni mabui maonoa, ye kakan meruro yon makurakan ni mabui mani mawa ni mabui maonoa. Okay, anak-anak ko kasi na yun, paninapin na nimawa, ninapin na anowa, anati pa kanuan te Biira. Aka na noye, kaya kanga yeng, kaya kanga isaki. Aka na noye, kaya ano ko ya, kaya na noye. Kande ninapin may suwa, yay tono yan ninapin may suwa, ano na tilitan takaitar. Asa na kunti tono na tilitan takaitar, tono ko te siyari alambon. Koraba te speak away re kaines me te takapungan te manin Karikirake. Kaines me te me pui me sua ro kiawa o ro kin mewa. Ei e ka ngai pa kanga para parane ki mototo ri ro kiawa. Ka ngai pa te nani mane. Ake mena ina te manin Karikirake. Ai ka ato aswai kaina noa ki bukin kapungan ai bukin te Karikirake. Ako naan kapungan ai ki pa ana mga karikimane kito invested de naron are ina kariaiakaki han makuru wa primer waiwa. Kaines me te ana mana te pota no me te consolidated fund. Atong kare ko kariya bena simero roma yon nei pa.
Bukin tera ka istangira pasina kami una ang aira tasi tera tapi yang ngkai pakanaro na pa akapo kai kito ina kunan Botaki Karikirake keyak yang aira irora hari ana pun kaskwak kete tenan mana dia pun sen ra apun sen tak tenaki Karikirake dia kapun mana Karikirake apun sen Babairean ke to na kakin tono pai pari ne bangkai narara to nara Karikirake to temanin naki makut te scholarship ke terare amena yani kai te Karikirake nara mana ngai ra kan ki bes on kanaro na ba inoria te Teuea te Minita ke Teuea ba ya ke ma soi ma kaina no ke me kabunganan ka ngai pe ina Karikirake pe yaren dikirake kanaro pe si monta ina pen deke kaina no kana to angina terani mani apen ni pen ta pu te bewa kan ina ke ta kanga no kon Karikirake kan angane ani bare Karikirake na be meri ni mewa bare ai Karikirake me kabunganan te maniani bukin mga Karikirake ana kita investment ayani bukin nara rono na stoppa ina kana ako kana ko kay takanta ningan dinan manen Karikirake apun sen Babairean pa manen Karikirake ra ayari kana mga kariaiakaki na kun bukin ba to mga oren era ba tari manen Karikirake ay to ko ba kanga sa mga tarani pirina ko mente takanta ninga yan katiente tamanen Karikirake atawe pare ai tesuan kapunganan teman ai rore every nako mentakanta ninga re hay kai kawakinan Mwane ke asan kantani ngakon Babairean pana maneni Karikirake ikaonos korapate te speak Kauoman Blessings, the Honorable Dr. Toatu. Era ba no de gaitera ito ko ba tai montañ daki na ba to se ku smaya no mo to isoi data yo na to na data yo na yo se ku smaya ba de ayo na kana pun ta ina be de gaitera abun de ka karo kina ale tana be de suan ka ya to consolidated fund abu ne ma kan de mi da ba na invest da mate consolidated kana no ba te manane to ai viene na ka bona par ka pun de tana to na pun de ba ka de to ana tau ko te ka yo ante mai se to te bua te miun okay te mana ane le kangan kari kuwa tu tana ke ari ko ta ka wa kari na ko ni ta ka te pari ye te na ko kona ni kari na ba yang le na ko garun te kari ka mani na ka kin to ko na ka kin kai te number 4 account e kai te ngai diabetes te yen se ke I don't know ba yenga ngane wore te ko ma ko te ante mai se to te bua te miun to na te bese dai abu ni ro quindi te buona tanga che non che te buona tanga io andare te però che ma se si hanno per una carina di stock marketing che date in bonds che date shares ma io non arunna la roma de te gaite la poto kuna ne pe ma non te gaina no che akira aki kuna ni buta che te wata wana gaite ra arunta te Karikirake ma spono rande te tra o intenga se ne invest de money kai se ne invest in the short term na ka kinto skran ka buon de morning ke to skadnen ti ton te sia se ka nan wa kon da ni ma ligu te te ke ya de inora na royana na to roman de na me si kan skro a investment ke askora in der si bon sinoriana bari ye te na kan no ke yo sina na se indra e se na garo ara wa ke pa na ki ire mo na buten ta mana ke ka daron de sen ga obra beto bon nang inte kasi kung nan kan ko na kon tain investment e ka nang kanang kangaru Kurapa da Kauoman, jadi yang naru yang tono. Oke, nak kena kau mesti lihat tak kaitar. korapate speak era pana kapraparate Kauoman yon ana tutukuan na rono ay to ba topente oin mote te sirak patera tamanin Karikirake tera te development fund okay te development fund okay do tera mane kana ri indini ai kangan pun te narune to si sedai ina no narate Mwakuri te
ai kai Mwane re pun meiron tau te kara ngai are te CDF ai kai karinak pa kanon te development fund te nan Mwane re meiro ya tanang atu bo kai bukin na Karikirake ka apun tatanak are apun angai ya Mwane kanon na development fund ke are ko koro te development fund but special fund me ko koro metera te nan Mwane ke ko koro merit the consolidated fund anapun are tanak ai are te kinna te Kauoman pa ekona ngkai kariaiakaki ni regereke tan invest ken Karikirake te Mwane ni regereke meri na Mwane te pota no me tare te consolidated fund awai ne be bon bukin ra kanga nei pare ai sekta consolidated fund ai the development fund ara te be ya ra kanga nei pare bukin re asan katan nakok Mane kai to iru ko to Mane menton te rapata to wana me to wana ke ya te bai as te be yang ari ke pa are arawata ne be Karikirake ne ani soi men ma ke tera bukin ne ayana ana soi ma ke tera bukin ne te Mane kai ana soi kai na nwak tera bukin ana sabo me saki karoi nanon tenan Karikirake ri asan ro Mane ya pakana kana ngai ro te Mane ya wa ki ne peta Karikirake o saki o te ne tera hari ki te Mane ana ro ko na kon te tau Mane ai ena ki kaina no ki bukin ta Karikirake ne epun karina ki bukina pato pun dara Mane ngaira ke are te CDF are pun nang meta ta patera kanuan ana Mane to Australia New Zealand seben saina te EU ke to ante te World Bank te DB ni ka pene ka nganira te poka ana anga pa pun ye Karikirake are pun mama korun na ka tau Mane bukin na Karikirake te tau te ngai ane ka ngara ka nga pare ka nga kami ni pe tenan Mane kai ang kan kana sa kabungan ay bukin na sila mang Karikirake may sinte Mane ay rero re anga buak parian kana epun nesari to kana bune yere pun Mane te putan no me tahan me kai asan ka tan nakwak o ta nga pero tang kai tenan Karikirake asoy min wa ki wa ke wa tukitok ang ay sa kitangiriya pa ina Karikirake ay me ka nga naron na ikan ngaya sipon te pupusi te dinanuan ara pupusin no ai ibukin kami unan tenan ni me me sua kibu rokiawa o roki ni mewa ibukin ai kan pa apun do tangkai kanga anora kibukin Parliamentary Karikirake korapa speak korapa lian tagaida kana ko ngan takasino le gan tono ake apis mai ka ngai ake ka ngai sak ake apis mai ake ang kanya ake apis mai ka mo tono ne tayan ni mabuin na isua mabuin na wanua mabuin na ruawa au nobu ye kakan naruro yan makoray kay okay anak ko tinan ko ni mabi meruel ni mabi maisua ni mabi nawanua ni mabi meruel onobui anate panganon te Biira agya usmaya ka ngayeng agya usmaya agya ano kaya akaya busmay ono bui metoana ono bui mewoa ono bui metenua ono bui mau iya kakan ay nora de ndaura de sadia kornek teman itu tua meang to lo tarakap to finga Kuraba, Honorable Speaker, isikan kami tatay na ni Section 64.1. Tirakan na ron de repose de Teuea da serera. Di kayo nis meron karuan de aratsuwa Maungatabu. Ande tsuwa Maungatabu, itiri para repose na kon de AD Speaker. Okay kayo, itiri para kon de PAC. Rap. Common presence.
kanga ye kinang otora ina na sira kin kama ata te se dia karine kinana na ita yo na 64-1 ke tera te kete kinanga de te soa me ngota kana kuna kama ata tari na iso to kan Aya te sadiri agornek eta to emia I era ba de on presense si kan kami ata tai ba de tua me ngata bo de yo de da serera ena ripos na kon de ena karo ko ena ripos na kon de ra de ako na kon de speaker on de ting ka ye yo no kui me au to wana ena kon de BAC e kan kan ron de ripos yo na e kan ka ye na pa ina ki ta yo Kauoman betches ko wata ai ta bonde de legal interpretation ke ka alsa one sen meroro mara ta no biste sa kazu ata wa ki no te ka ta counter de iteran ma ka bu si ro ka tare ya te sha forward ta forward da yo korna presente ke trage ma ka ro tra ma ro de ta ki na sa pun sen me ma no biste order general ka ke te ka ta counter ba i ro ya no ria me te so ma ngota Teuea era te sadiri agornek eta to emia era ba de ako itaw pa tai ya ko ere ke to tara de te me da na tai io karano na ki de sa ki de ripos be jodi do opinion na ne na kana ngai ya ne na ki kani kan kon na ne te ra de 64-2 itaw pa e kape ya ra be de BAC bugin de tai boran de ra de nan financial statements na repost de tau teka na kon de jau sindi ito bayakan na Kauoman betches me mete betches mai kai sta madarane ya kan meroro ya na yo ngarongan Te sa tipan. Isi kan sisira kino ko to yon to te kainis me ono wi me to wana ro kuoua. Kana yon te backup system na kon te if miss. Ta kana ikonan sisira pare to yen te bete ngkai are kana ska kai min to te nan pakaman yo te system mo mga ye takanga te system. Ikonan si bubusi te takamiatat wa yen kai na backup system te accountant general esen karoy ibukin takanga na ye takanga te if miss te yo kora. Kauoman betches era wana na sia kin kan ma ra to ton ro me tu tan de de kai de na sta su na de ba de missing ga ya de pun ai mo kur de ber nek ba cloud based ke everything ga ya ber na ka internet ni ka ke ana i tu pu ke de a ka ko na bo ba da me a me internet ke ai ya pun da ko na bo te ba ka pun ba ka every you know every seconds ke da ya na ga ro me de tin de ka era teri dari kinta haida Kara pa te speaker kara pa te Kauoman betches sa kaya kare kana ye takanga na kon te system ya to aki kuna no puakan wan. Me inano na re kana ro na pa ibukin te karawan te nan pakamani kita tera are te pente if miss kana ro na pa ye takanga ye te backup financial system are na konan kapongana kanga ke takanga na re pina puakan wan te if miss. Kana to pause kita ye te toki na ron karawan te nan pakamani inanon te system me ngkai ya tau roi ya tona te backup system kita eswai me ngai arena ya kai nang kapaya kin kan pena kana kona tai kana me ta tan tai ya kora Kauoman betches nga ta pun ta ga pun ai on de sistem ga smo ku na ya ai pun ye te tera de ka ye de ka de tera ta ya ka to te backup system na teknete na de i don't account in general ka ye sibon ka mo ana ka de bar na ka de ka de attach system ke ana pun ga ya na pun de o system na pun sir in operation na ka na ta roi pangana na pa ye te ta pun pa ya pun pangana te system na ka anta ngak o ye nga de system ma de attach ya de nga na ina ko bona era
Kuraba Kauoman. Okay, tarani ang yapon sana ko ngani kasi no yan no bi meto no bi mewo no bi metenua no bi mau nanti pa kanu ante Biira ke apus mai ke kanga yen ke sak ke apus mai ke ana ko ya ke apus mai no bi men mewo no bi mewo ono bui mai sua, ono bui mai wanua, ono bui mai ruewa, isi bui. Ye kakan kota ye yon nai kai. Oke, angkana wangan itu kasan yon, ono bui mai mewa. Ono bui mea onoua, ono bui mea isua, ono bui mea anua, ono bui mea ruewa. Ai sibui. Anati baka no andi Biira. Age apus mai age kanga yen, awa ke kanga saki. Age apus mai? Age ano ko age apus mai. Sibui mea toana. Sibui mea woa. Isibui metenua, isibui maua, isibui mani mau. Aya te sa lagi Teuea meang no tafina. Ramariki te Honorable Speaker te si te siragin ka mata yon re isibi meni mewa wowa. Ito kayo pa rekere ke kanga e rekere ke me te tapekare are me maina. Kayakin na iyo kayakin de o di de senera e karuwakin na ripos ina imin no wana makaina na kapos ite sila kin kami ata kana te tarakin de tiono wan kabepe tiono wana makaina iyo ni kainis na te aratua Maungatabu repot nangaraki de senera de ino ametana anda kanga te naki kayakin te tai o de kanga daron nakandiki te karaiyai te kami ata daron dai rap. Kauoman beresens. Era bana na siakin kamara te sati mai te betua meang te mena karinek kai tau banga ye kinora te ta mokoro yo ngai te na ino meten te tera te tori da cheno pare ayu ala pun tapena yande na soke mai tau ba yo pun si ka ina benda ka pun ka ina kina pun ye ina bete tera ye ina tapena bana pun dia karo ona bate tera no audit te they are not counted in local councils. And provide a note to be in the Magaki, and Capec in Gera, but are you on this honorable speaker? I talk about a second order, the counterpart, I get and come made out of the Inomatante, the general. Sa diri ako rin namin dito niya. Rap de speaker ako de ta sabon bubusi maka de tarakin de kay de tera de honorable speaker di ka pe de tai kita ka pe de tai ka ngapun narun dara kaya ka ginda bari asan kana ko gindara dara da nara de nara section dara ke are me maina ka spon tabi ki ako ndana ko sa samsiat kana pun yei narun da taw yei makan de tera de to de isin pun dara ya kana tawapun kuras meti kanuan de constitution kitera tawaran purpunan kana pun yei kana age to are makapun o nakaputarakin no tiron wa po rap Kuraba, sa di Kauoman beresens. Era mari kana akan kamera de setia kan ne kima ko wa pun pun ino amete te tera e olha jono mari pun kapia kina de tai anga ki no de pun ine persona ana pun yante su pun ta kina pun ro na na report te de io ante era pun ta kina yante te su te ito ma ito ba sta kina ke si de audit opinion ni
ani kanga pun naruna ta kina ke me mai nari na kanga sekinora te kanga tera nang ruoye yaru to inometa to de geno bare ese inometa mari pun ka pe kina be ya te sua poi ta pena le ngasai non te ta yare ta kina be te sua ke ayan ai to ga kanga sekinora te kanga te traunte be nang bura na ta na ka me yaru inometa to de geno però pare pun de sanora ntaina na no pa ya na ye te kina roi pa ye nga te kaunta me te sua me ota para te io nga anopsi te ota geno nga ek no la te kaunta pe nga nang rotaro ni nama te ota geno ata nga karon karo ki te kada maro direct era Loba di koen presence otara ne akeri ki akan naruru na iyo ya na no konti isuwi me doana Isipime o, isipime tenua, isipime awa, isipime ni mewa. Ana te pakanuan, ana nim pakanuan te Biira. Akera no ye ke kanga ye, o ke ak ke kanga sak. Akera no ye? Ake ak? Ai no koia, akera no ye. Isipime ono, Sibui mai sua, sibui mai wanua, sibui mai ruewa, awani bui. Ana tei pakanuan te Biira, ia kakan meroro ya. Ake, nakanakuangin kasi na ngayon. Isipin mo anuwa, isipin mo isua, isipin mo anuwa, isipin mo ruewa, awan bui, anati pa kanuan te Biira. Ake ano ye ke kanga ye, o ake ake ke kanga isaki. Ake ano ye? Ake ake, ano koy ake ano ye. Wan bui ma dowana, wan bui ma uwa. Dia akan meruruyan makurakan uwakan. Akhirnya nak nak kata kasih nanya iba dia. Wan bui matuan, wan bui mawu. Anati bahkan wan de Biira. Akhirnya nanya ke kanga yang, akhirnya ke kanga sak. Akhirnya nanya, akhirnya, nanya akhirnya nanya. Wan bui matenua. Ini orang yang anak tak komen bereses. Nakana kono kami Kauoman presence, the Honorable Dr. Toatu. ko turno no ka pun wale ka ba si karina kina pete ta ka imin te wan metenua to wana ke blok to wana na kaina kita ka with the approval of the minister imin ta ka sagorbuk sa imernan ta ka sagorbuk o me ani yosente pun bukna te honorable speaker bare deso ngkai ayo makan de Minita ke ngai are skata in pun kasua na vega ya ta ho ta nangana kinta yai te sorbuk na ina ben mena na ana direction na bete na ke to na kai ri te Minita ke pare te bete ta ko na kai tek na mai na kana ka ngai boto yai te cha te karo ke dan kon ta te Minita te men ngi te member of Parliament ke to te ime na ngai kangai protocol ngai pun rai ina pun no direction me run te Minita ke dan te suangkai ayo makan te Minita ke ta ko dan te vita ke yo ta no le plan de to na ngai mangana ke te sokorbu ke ngamare i to ko ba ka ke na sokorbu ke na karona te ayo ma na kariai te ke to na ni meroro ke to na Karikirake ana kariai te Minita te mana ngani ngapun bukin ke rap ana spusi te bekan de to no yo Kurang Kauoman, dengan telian terkait, kalau tesi area lembon. Kuraba te speaker, sinora ana itera te Kauoman
ibukin karinan te anak system Minita na sa Oroboki. Yon to kasuwae kito kay duroy at men ameta kya asen punya ki don to de senera ba anari tayi asen nakarota pe yo anang dein kasuwae kinte ko ton ko kaminta ta kapeneman akira kangan nane te speaker meto pun te sirak parenano nangane te sakorobo kya kunan karawai na kian na directive te Minita mangkane re nanona siya etangire no ne te Minita ki bananona ngane awa roki awa nanona epon te sakorobo mensuku irona te to kona andra ni mangka meuna ken kakian ke ta sian akera kana ipon si bukin te si te imposition ke si kana kwante kari to kasuayan jome tari esen naki karoro ispangan na ron esen poniak ke ani metata iyo ante makuro kana awa te ABCD eta sian arabena yeme hakera kana esen oriete te Minita te mena sera pakawe eri din sineyo kaya kana rito kurap Jadi kaya kan meruro yung antonon. Ake nung ko kenokoy di Kauoman presence. Kaya ba na kaya bismaki ba tuno no yo ta sa wagin ko nari mina nga era e kwenda ka bene Kurapa Kauoman presence ang kanina wani bui matenua wani bui maua wani bui na ni mau hi kakan sirakyon mak kiweke ake wani bui matenua wani bui maua wani bui maua anati pakanwan te Biira kaya no ye kaya kangayeng oke ak kaya kangaysak kaya no ye wakeak man ko ya kan ni wani bi ma no inora na ba mo no te Kauoman presence ya ro tap to it was Kauoman presence era ba te honorable speaker no ren te na yo ngam te kapena men no udera ke de bukin turno ren te yo ande Biira nga ba ke ayo nga pa nang straightforward ba re pun si kana unan te ka o de minister henga mente te ke buan era usi bo to kande tono jadi entah ada anu putih siri lambon kurap te speaker sinora na bana ano te Kauoman presence to ko berto isa ki te Minita ngai enang era enang to ko kita na enang ka anay tenan pakaman ibukin te tatakapumian ay pos mayat te unon kurap jadi kaya kan meruro yung tonon ngaya ke nakana ko to kasi non yan nagapos may tonon kaya ngayeng kaya sa nagapos may tonon kaya ano ko ya nagapos may wani bui maono wani bui mai sua wani bui ma wanua wani bui meruewa aru abui ate bakan ande Biira ke kakan meruro yon makurwakan oke anak-anak kota kosan yon batum tigibu wani bui maono tigibu wani bui mai sua wani bui ma wanua wani bui meruewa aru abui ana anim pakanwan te Biira ake apis maya ke kangayeng ake ak kaisak ake apis maya ake ak ano koy ake apis maya kan ni sana ko nora na ana setura te Biira ang kan ni yai tono yon de setura na towan ano no te litan ta kaitar the Honorable Teuea Lampon. Telian da kaitra.
Kuraba te speaker tono na konsetura teman setura ponsi karinan te kita tenan special funds ada kanga sa tai rongan te tai ai ada asan dik batena swa yan te setura to wana droki wowa ada makoro ye yaran tena special funds awai ina karinak pa number 1 mo the passport fund ita po yung kuan na bete this way yon the passport ada yung na bete man ada katia kyan this way the special fund hot kauoua to man pong fund ita po yung na be yan na raswari sa san kapasan te mena ko ada yung na bete special fund ada katia kyan this way atong kana yung mga rindik yan ni the health promotion the special fund ito atirari kita ni me ay kan kangan nara ururing ay ka tawa aspeno korea yan setura to one ato ay pun si temena to te warerek ay si taraki de karante te terate arin ni mewa paran roi te special fund nei to panai ke to te ni pun koswe ato ay temena warerek to ya konan kaswa ka ba ay kay sakan tira te tumakurin kay sak yon te Biira rap Kauoman presence. Pasina bana ana no de Presidente Rairana atau yang montai terakhir napa to sekarang udah montai bos aku semaya no ane sen terakhir mungkin don kabinet meten tahu saya pa tuan apa kina kare pentuan amo the passport fund protect special fund ke ayo the revolving fund ke ayare ya kita ini about the special fund yang the schedule tu mana pun es the one the special fund me akemo swana ngai esen ko ino ni paida kan yare kawa ke mo na ro po bon ro yero na ana mena tu mana pun fund ana no insuan ke tona an act sa una garinante tela ya ante schedule ito ba matana ba ye makan timida ya ante so ayure kunan kita na go ngara ta timida ke de presenza ya kunan anticlea patera special ante special na karinaki ya ante ba en an kan bukan sakida ora mon bismaya te na karintan te ye ana karinaki ane to te passport fund ada bukan apa te sek de special fund pa te revolving fund tu mon bon fund eswai ndega eswai ndo na no isu ke to anek ada sekonanda na te yo bonte harun tina ate inda harun kapten wa kana wa ken kapten ate te indar era asi se to como de tono de honorable speaker Kuraba te Kauoman. Jadi ke kakan meroro yang donon. Ngaya ke nak ke nak di telian terakhir. Kuraba te speaker ay karabati ta Kauoman tay yekinang meta ta roi bukin ak karinaya bare naron otarante ten katien tenan rapatan manai kai ana katiak yan te swa asan te yan suai kai sa tay by mine kapatan te swa yon te passport o ye te revolving fund nare ikakapunganak betakandani nga bangki esen basi intamane Maungatabu katien te special fund bukin te passport ay inang kanta-kanta nga pato inang dengan na kiari ke ere es pare ponte te Minita kana sente yo ngai are inang Mwakuri ang kanyan meta ota ngai pangkai yaswai Mwakuri tenan special fund ere sesen kati ngai ra kain tamane Maungatabu kai yang suwa kana wai kan kana ani te bukina kani tai ene tas konan busmai me kana rona ba yapon peiriak pa nanga kitei ai tok ba ya kana kung kanya ron te peire kai re asan katiak rapatan mane kai tanan swa akana wo wai kan kurapate te speaker ya te peka unono yon te setura to wana aware sakasware mewa ba ta sa siete sa keswa ba en orien ka kai sakan terate ana Biira si bukin tera rap Babairean terakhir ang di Kasino niyan, agak semaya di tono, agak ngai agak semaya, agak, ano kaya kan agak ngayari ya, tingkan di setro tuwa, bakanuan di Biira.
se turang kan nere mina se turawu yena ta no no ti dilidan takaitara nangana ko dilidan takaitara te honorable tesi area lambon. Kurapa te speaker to arono ai in gaines me kapunganan te tamanin Karikirake. Areswan te tamanin Karikirake te development fund rules ni gaines me makoro noa rokuoua. Makoro noa rokuoua. Awai kanga sikan dunia te teka re kanga fund estimate nakon te teka te appropriation or supplementary appropriation bill. Are nanana sekite tera te tokosere na Botaki ni kaines me takatauma ni yon te Karikirake me na pun ana ke na kariaia te Mwane me Maungatabu yan te suan katauman. Bukin tera kai si steki na iba arakanda ni ngawtara na rin no ware. Ang kanaro na pa kia kariaia ibukin te tera te Karikirake to wana. Kaya ato ay ngai reirora Karikirake reireke mes pangante te Mwane me Maungatabu. Skamenare te takataumane yan nebe te takandani nga pare sexy te tera te fund estimates pare ai nebe to wana te tera te takataumane pare na mane te pota nome tane pare ina Botakirake kina kontera te Mwane me Maungatabu kin kapungana ana tenan Karikirake. Kaya kana tawane kana ina me tata rakantani nga yan rono no ai asabusi te bakana te yo kurapa. Kurapa di lidan takaitara nakano Kauoman presidents. Ira pa no te takaitara tako i toi no kakira suanga pa keton kavina no konteo sei wa toi kusma ke monta ai. Pugina pa yan te soa ni kasis ni mewa agata piak kita te development fund rules te kata piak te Minita pa na te piak te katauman yon karikamane na kapenaman yon te Mwane ni Karikirake bukin kapatakin te Mwane me Maungatabu. Te soa ni kasis ono roki wowa te akina kia I pa te warrant are sen karuaki an kapongana ki mai kapatakin te Maneaba ene mga bundia utakirake ki na kon te Maneaba na pou yari mina. Te soan kasis ni mewa na noa hapun katia ki bukin kai paide yon kapatakin te Mwane ni Karikirake. Oni aki ni min te taka fund estimate na kon appropriation ke supplementary bill appropriation bill ena mona nurua aron te kereken te suayo. Atapun ko wana the honorable speaker about the tasman te mo to wana mo te development fund ek appropriated ke ne iron Mwane me Maungatabu. Unte the fund si kapata by special resolution of the Mwane ek kapata ba na appropriate na kin te Mwane ka to mo te recurrent ke an ngani te to au ponte Mwane para kuna ni na carry forward de tri to me to na ki pene ai aki ma tangi te na bonna pruting anu ba sen na to mo nek esen da kapata grunte de Mwane me Maungatabu through a motion ke yan an ngani bukin na ko ba para kan te speaker arnek ta sara utera na konti te ka de ba saki sima mo na ono dai era Kurapa te Kauoman yeri ka kan meroro yan donon. Ya nakano kan ko di lidan takaitara ngako tesi area lambon. Kurapa te speaker kai tawa te Kauoman atau inora anarana pukin na tutok atau tauei tokanuan te proses ya pada totakan tadi ngakane inang karukana ana fund estimates te Kauoman kaines meni onowa akana ye regerekin mete ana mani te pota nometa ki Karikirake te CDF atau kan tadi ngapain kan ina pon dinanonak ina dinanon nare te kariai bukin kapunganan na mani te pota nometa ibukin Karikirake kan tawan ngai da sinore ni terana yang kanaro na pa ere asen isa tenan proses ke tenan kariai kan ang kanya itu kin detai Botakirake kina kon te Mwane me Maungatabu kan ta se sota kan narun
nana ana tokon te itera ta wei to ai pu notara na ben naron ka kuluan nanon te kipuai ni makuri inte kamakurana iron te tautea kurap Kana kata kasi na nongan ni yana yo, ada apa semaya tu non, kekayaan, kekayaan sakit, ada apa semaya, kekayaan, angkat ni apa semaya kena betul non, ye kaya akan merulu yo anti, seterayu, seterawu, oke, angkat ibu nak ya, seterawu, enadin panas setera ti Biira oke apa semaya, kekayaan sakit, ada apa semaya, kekayaan ano ko iya kaya pusmay. So akhirang kan ni aran Biira ari babak nanimparan de Biira. Kaya pusmay kaya kangayeng kaya kangaysak. Kaya pusmay. Kaya ano ko iya kaya pusmay. Aran Biira ari kumato nanimparan de Biira. Ari pusmay kaya kangayeng oke, kekang Isaac. Ake apa semai? Ake. Ang kami kan dari kata penilai kami tenakin ami Biira, ami matamian. Ang kami ya bisa di tasin, ayah. Imang ara kaya rampo yo, nakon ipanari, ano may getarik. Ayaw aking kaya raus, ang nangangaling kanya di klak. Ano marekan di Biira? Minit, ada ayah pun pene. Ayah yang anu ko, ayah pun si eno ko yo, ayah ko kena anu ko. Te boleh di klak. Kauoman marekan di Biira? Ayah ada ko kena on kanya di Kauoman presence. Arbon di minit na ayah begini mana? Di honorable Dr. Teuea paya ya kau ya warekana anak Biira. Kauoman presence. President Honorable Speaker, I mind te itebeka te kapenenda. Bukan kapatakin te kauon warakan te Biira kawa kayo atau yawon kabina mo te ponan kahit kalau para no ya na ka sen pen ko korea bukan karawa kinte te Biira nang bon ko ro na yo. Mo me ru dia kain te tera ta ko ta tansa de pako no obviously order general de to bangai sec de accountant de attorney general ake ai punti ma to sugura ki ngalo ko tai ala sa to ko me senu ato ate the beef stack ake sa karo ate tan korbuk ari puranga ina bare pena ai dai inda ni dinanon te Biira nang burayo ito pa te Biira pa nang kaok o kai naura o tabo na Mwakuri ake puranga ina bare akito kinda pero na ko roi ma ki masuroi bukin karo kente asan no kabungan roi Biira yo ya na kai dide ai sawro ato ai pun ngai na momori ki ron cabinet mo meron de presence ron cabinet ake pun ngai na ake apun pen ko roi na ronte janon o te maruan on kon roi te Biira ka tau mana yo ai pun no ko mi ngai ta insa tante ka karinek ai ka sta na ru ai ka masen ni bobok na ronte mion ka te maru on ko te Biira yo ari ta ngai ka Oh, tanang terbiang ni kai the speaker Karikirake pa te Biira the Public Finance Management PFM 2025 in warekaki te kauoua dai kariaiakaki. Erap. Kurapa Kauoman presence, ayah sani mati te kos naron ni te bigay Kauoman presence. Anang kana ko ngani te kos na yon, bagay abis mai. Kaya kangayeng, awakaya, kaya kangasak. Ake abis mai?
warekaki. Ano ko iya, kaya po sumay, ano naman, ya kariaiakaki. Te Biira, ayo. Ano ba yung rimina? Kak? Te koos ibukin te para. Ang kanya ti imetawayo, kaya matapaka te koos ibukin te para. Kaya kan ko ang ano na kundi te Minita, ibukin te environment. Ada pun di satina may Abemama, the Honorable Tokaibure Rabaua. A minute. Lapa, Honorable Speaker. Okay. Is pangawalan gin ka masawan teos ay usia ta Maneaba pa nang masawan mo ngkai. Ora pa Honorable Speaker. Ang kayasan ni momento kasi bugin te par. Kapag naukan na rin ay panakaya ka na maruruyan te kasi ni par. Ya kamu sa ateo si mangkai. Nang karo ko ateo te buina ning apong, tumo ning apong. Ako dapat anti, ayam masro ateo.